بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ویورز، آج میں جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے لاٹری۔ یہ واقعہ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی ڈائری سے ماخوذ ہے۔ سال میں ایک آدھ کیس میں ایسا بھی پکڑ لیتا ہوں جس میں کمائی کے امکانات زیادہ روشن نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح میرے پیشے کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور کسی پریشان حال انسان کا بھلا بھی۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے ہی کیس کی روداد پیش کر رہا ہوں۔ وہ منگل کا دن تھا اور میں اپنے دفتر سے اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ میری سیکرٹری نے انٹرکام پر کسی کلائنٹ کی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے مذکورہ ملاقاتی کو اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے سامنے موجود تھا۔ میرے اشارے پر اس نے کرسی سنبھالی۔ اس شخص نے اپنا نام عبدالباقی بتایا تھا۔ عمر 54 سال رہی ہوگی۔ اس نے عام سے کپڑے کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ شخصیت میں قابل بیان بات کوئی نہیں تھی۔ خاصے بڑے سائز کے مستطیل چشمے نے اس کے چہرے کی حماقت مآبی میں اضافہ کر رکھا تھا۔ صحت مخدوش اور ڈاواڈول تھی۔ اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ جملہ ابھرا، یار زندہ عبدالباقی۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ اس عمل کے دوران میں ایک مخصوص پیشہ ورانہ مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر سجی رہی۔ جناب وکیل صاحب، عبدالباقی اپنی گردن کو زوردار انداز میں ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کا پرستار ہوں۔ آپ بہت دھانسو قسم کے وکیل ہیں۔ اس کے تعارفی انداز تکلم نے مجھے سیدھا ہو کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے کہا، بھائی میں نے تو سنا ہے لوگ فلمی ستاروں کے پرستار ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی فلم میں کام نہیں کیا۔ تم کس مد میں میری پرستش کے دعوے دار ہو؟ آپ نے فلموں میں کام نہیں کیا تو کیا ہوا؟ وہ عقیدت بھرے لہجے میں بولا، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ فلم انڈسٹری میں کام کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ میں نے آپ کے بہت سے کارنامے پڑھے ہیں۔ انکشاف انگیز انداز میں بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں سکڑ گئی تھیں، جبکہ اس کے برخلاف باچھوں میں غیر معمولی وسعت دیکھنے میں آ رہی تھی۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا، تم میرے کون سے کارناموں کا ذکر کر رہے ہو؟ جناب، میں آپ کی کہانیاں باقاعدہ پڑھتا ہوں۔ اس نے گویا بہت ہی اہم راز مجھ تک پہنچا دیا۔ آپ کے دلائل پڑھ کر دل جھوم اٹھتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری بھی بھرپور مدد کریں گے۔ میں اپنے ساتھ آپ کے ایک دوست کی سفارش بھی لے کر آیا ہوں۔ میں سمجھ گیا، وہ سسپینس ڈائجسٹ کا قاری تھا، کیونکہ ملک کا واحد یہی میگزین ہے جہاں میرے مقدمات کی روداد شائع ہوتی ہے۔ گاہے بگاہے ایسے افراد سے میل ملاقات ہو جاتی ہے جو سسپینس کے توسط سے مجھ سے ملنے سے پہلے میرے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہوتے ہیں۔ اس سے اس ماہنامے کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ عبدالباقی نامی شخص نے اپنی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے اس رکن نما کاغذ کی تہیں کھول دیں۔ صفحے کے کونے پر ایک سماجی کارکن شیخ باقر کا وزٹنگ کارڈ پن کیا ہوا تھا۔ رکے کی تحریر شیخ صاحب ہی کی طرف سے تھی، جس میں اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں عبدالباقی نامی اس مصیبت زدہ شخص کی قانونی مدد کروں۔ عبدالباقی کے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا تھا۔ شیخ باقر نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ بندے کے پلے کچھ بھی نہیں۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے فی سبیل اللہ ہی کرنا ہوگا۔ اس رکے میں فراڈ کی تفصیل یا نوعیت درج نہیں تھی۔ شیخ باقر سماجی فلاح و بہبود کا ایک مقامی ادارہ چلاتا تھا اور مجھ سے اس کے دوستانہ مراسم قائم تھے۔ میں اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا، پھر عبدالباقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رکا میں نے پڑھ لیا ہے۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ تمہارے ساتھ کس قسم کا فراڈ ہوا ہے؟ جناب، یہ 100-200 کی نہیں بلکہ پورے 20,000 روپے کی کہانی ہے۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اگر آپ فاخرہ بیگم سے مجھے یہ رقم واپس دلوا دیں تو میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ میں پیشگی آپ کی فیس ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ آج کل تو میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ شیخ صاحب نے رکے میں تذکرہ تو کیا ہے، میں زبانی بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں نے اسے پٹڑی سے اترتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ کے اشارے کے بعد کہا، میں شیخ باقر کی فرمائش پر تم سے کوئی فیس نہیں لوں گا۔ بعد کی باتیں تم جانو۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے پوچھا،
تم مجھے پہلے یہ بتاؤ فاخرہ بیگم کون ذات شریف ہے، اور تم نے 20,000 روپے اسے کس مد میں دیے تھے؟ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، بیگ صاحب، فاخرہ نامی یہ عورت میری پڑوسن ہے، اور میں نے… وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ اس کے انداز میں جھیپ پائی جاتی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، بولتے رہو، تم نے 20,000 روپے کی رقم فاخرہ بیگم کو کس سلسلے میں دی تھی؟ یہ رقم میں نے اسے یکمشت نہیں دی، اس نے بتایا، گزشتہ 1 سال میں گاہے بگاہے میں اس کی مدد کرتا رہا تھا۔ مدد کرتے رہے ہو؟ میں نے قلم روک کر سوالیہ نظروں سے عبدالباقی کو دیکھا۔ تمہارا تو دعویٰ ہے فاخرہ بیگم نے تم سے 20,000 روپے کا فراڈ کیا ہے۔ ہاں جناب، یہ فراڈ ہی کی ایک قسم ہے۔ تم بات کو الجھا رہے ہو، میں نے بیزاری سے کہا۔ جب تم اس کی مدد کی خاطر اسے رقم دیتے رہے ہو تو پھر اس میں فراڈ کہاں سے آ گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ پہلو بدلنے کے دوران میں تھوک نگلتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ فاخرہ بیگم نے مجھ سے ایک وعدہ کر رکھا تھا۔ وہ اسی وعدے کی تکمیل کی غرض سے مختلف اوقات میں مجھ سے فرمائشیں کرتی رہی اور میں اس کی بات مانتا رہا، لیکن آخر میں نے اس سے آنکھیں پھیر لیں اور اب اپنے وعدے سے بھی انکاری ہے۔ یہ فراڈ ہی تو ہوا نا جناب؟ میں نے اس کی پھیردار باتوں میں ذہن الجھانے کی بجائے سوال کیا، فاخرہ بیگم کی عمر کیا ہے؟ یہ میں نے محض اس لیے پوچھا تھا کہ کہیں اس بیوقوفی کا تعلق اس معاملے سے نہ ہو۔ اس نے جواب دیا، 50 کے قریب ہوگی۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ ہاں، اس نے بتایا۔ فاخرہ کی 2 جوان بیٹیاں ہیں۔ میرے اینٹینے کا رخ دوسری جانب مڑ گیا۔ میں نے پوچھا، فاخرہ نے تم سے کس قسم کا وعدہ کیا تھا؟ کہیں اس کی بیٹی کا معاملہ تو… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اپنی بات کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ عبدالباقی کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پیدا ہوئی اور وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولا، مان گیا بیگ صاحب، آپ بہت پہنچے ہوئے وکیل ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، مانتا تو میں آپ کو پہلے بھی تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے۔ آپ پلک جھپکتے میں بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی راز آپ کے لیے زیادہ دیر تک راز نہیں رہ سکتا۔ وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ میرے نزدیک اس کی بیوقوفی مسلم ہو گئی۔ میں نے جو اندازہ لگایا تھا اسے وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سمجھ رہا تھا، حالانکہ کوئی بھی ذی ہوش اور باشعور شخص اس نوعیت کے نتیجے پر بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، فاخرہ بیگم نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں تم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا وہ مینا کی شادی مجھ سے کر دے گی، اور اب وہ اس شادی سے انکاری ہے۔ کچھ ایسی ہی بات ہے۔ تم نے بتایا فاخرہ بیگم کی 2 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا، مینا بڑی ہے یا چھوٹی؟ مینا چھوٹی کا نام ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا بڑی کی شادی ہو چکی ہے؟ ہو چکی بھی اور نہیں بھی، عبدالباقی نے سرسری انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ بیگ صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بینا کی شادی تو ہو چکی ہے، مگر وہ میکے ہی میں ڈیرہ ڈالے بیٹھی ہے، یا یوں کہیں فاخرہ بیگم نے اسے گھر بٹھا رکھا ہے۔ ایسی شادی کس کام کی جناب؟ میں تو اس کو شادی نہیں سمجھتا۔ تمہارے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے میاں؟ میں نے کہا، جب تک بینا اپنے شوہر کے نکاح میں ہے وہ جہاں بھی ہے شادی شدہ ہی کہلائے گی۔ تم مینا کے بارے میں بتاؤ، فاخرہ بیگم اپنے وعدے سے کیوں پھر گئی؟ کیا اس نے کوئی اور رشتہ دیکھ لیا ہے اپنی بیٹی کے لیے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں جناب، وہ مبہم انداز میں بولا۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے کہا، کوئی تو وجہ ہوگی جو فاخرہ نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ تو کہتی ہے مینا اس رشتے کے لیے تیار نہیں۔ کیا پہلے مینا تیار تھی؟ میں نے پوچھا۔ تم تو گزشتہ 1 سال سے فاخرہ کی فرمائشیں پوری کرتے چلے آ رہے ہو، عبدالباقی نے بتایا۔ ہاں بیگ صاحب، میں نے اس عرصے کے دوران میں مینا کو آمادہ ہی پایا تھا۔ اس کے رویے اور انداز سے میرے لیے پسندیدگی جھلکتی تھی، بلکہ میں نے اس کی فرمائشیں پوری کی ہیں۔ مجھے پورا یقین تھا وہ میری طرف مائل ہے اور میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار نہیں کرے گی، لیکن اس نے میری توقع کے برخلاف انکار کر دیا۔ کیا مینا نے تمہارے سامنے اس رشتے سے انکار کیا تھا؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ مجھے یہ بات فاخرہ بیگم کی زبانی معلوم ہوئی ہے۔ فاخرہ بیگم نے مینا کے انکار کا سبب کیا بتایا؟ میں نے پوچھا۔
जवाब देने से पहले वो बेहद संजीदा हो गया। इसकी संजीदगी में खजालत का अंसर नुमाया था। फिर इसने दिल शकस्ता अंदाज में बताया, फ़ाखरा ने मुझसे तो यही कहा था कि मीना ने यह कहकर इस रिश्ते से इनकार कर दिया है कि वो तो मेरे वालिद साहब के बराबर हैं। मैंने हमेशा इनका एहतराम किया है। अब मैं उनसे शादी किस तरह कर लूँ? मैंने अब्दुल बाकी की बात सुनकर कहा, मीना की उम्र क्या रही होगी? 22-23 साल से ज़्यादा नहीं, उसने बताया। वो अपनी बड़ी बहन के बरखिलाफ़ दुबली पतली गोरी चिट्टी और खूबसूरत लड़की है। मैंने संजीदगी से कहा, अब्दुल बाकी तुम 54-55 के पेटे में हो। इस लिहाज से मीना की बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर तुम भी हकीकत पसंदी से सोचो तो तुम्हें उम्रों का ये तफावत बहुत वाज़े नज़र आएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? उम्र के साथ साथ तो तुमने अपनी सेहत का भी कबाड़ा कर लिया है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसने ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात सुनी और तवील सांस खारिज करने के बाद बोला, मेरी सेहत का तो क्या पूछते हैं। गुज़िश्ता 10-12 साल में मैं बुरी तरह झिटक गया हूँ। फरीदा के बाद मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खला आ गया था जिसे मैंने मीना के वजूद से भरने की कोशिश की, लेकिन मीना ने फरीदा से बड़ा ज़ख्म दिया है मुझे। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद दोबारा गोया हुआ। 12 साल पहले फरीदा ने मुझसे तलाक लेकर अपनी दुनिया अलग बसा ली थी। वो जब तक मेरी बीवी रही मेरी ज़िंदगी में जहर घोलती रही। मुझसे अलग होकर भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसने मुझे ज़हनी अजियत पहुंचाने के लिए बेहुदा तबसरे भी किए। बहरहाल मैं खामोशी से लोगों की बातें सुनता रहा। ज़माने की ज़बान तो नहीं पकड़ी जा सकती ना। मैंने महसूस किया वो याद माजी में खोकर एक मर्तबा फिर असल मौजू से हट रहा था। मैंने फ़ौरन उसे वापस बुला लिया और कहा, तुम मीना के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ मीना, वो ठंडी आह भरते हुए बोला। मैं मानता हूँ हम दोनों की उम्रों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन वकील साहब ये फ़र्क कोई आजकल में तो पैदा नहीं हुआ बल्कि सदा से है। मैं तो ये कहता हूँ पिछले 1 साल से इन्हें ये फ़र्क क्यों नज़र नहीं आया। फ़ाखरा ने मुझे उम्मीद दिलाकर दोनों हाथों से लूटा और मीना अपनी अदाओं और रवैये से मुझे यकीन दिलाती रही कि बस बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। मुझे यकीन है इन लोगों ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे बेवकूफ़ बनाया है। वकील साहब, मैं इनसे एक एक पाई वसूल करके रहूँगा और इस सिलसिले में आप मेरी मदद करेंगे। मैंने अपनी रकम की लिस्ट भी तैयार कर ली है। इसके आखिरी जुमले पर मैंने चौंक कर उसे देखा। इस दौरान में वो अपनी जेब से मज़कूरा लिस्ट बरामद कर चुका था। उसने वो लिस्ट मेरी जानिब बढ़ा दी। मैंने बड़ी दिलचस्पी से लिस्ट के मंदरजात का जायज़ा लिया। लिस्ट में वाकई बड़ी दिलचस्प थी। गुज़िश्ता 1 साल में अब्दुल बाकी ने मीना से शादी की उम्मीद में अपनी होने वाली ससुराल को जिस तरह भरा था, इसकी तफसील तरतीब से दर्ज की गई थी। मुख्तलिफ मौक़े पर माली मदद 5,000 रुपये, कलर टीवी दिलाया 4,500 रुपये, टेप रिकॉर्डर दिलवाया 1,200 रुपये, छोटे मोटे जेवरात ख़रीद कर दिए 2,500 रुपये। मीना के लिए मुख्तलिफ लिबास और मेकअप का सामान 1,500 रुपये बतौर कर्ज फ़ाखरा बेगम को दिया 5,500 रुपये। कुल मिलाकर इस रकम का तखमीना 20,000 से ऊपर बनता था, जो अब्दुल बाकी फ़ाखरा बेगम से वसूल करने के चक्कर में था। अब्दुल बाकी की कथा सुनकर मुझे यकीन हो गया कि फ़ाखरा बेगम एंड कंपनी ने इसे दोनों हाथों से उल्लू बनाया था। इन जैसे किरदार तकरीबन हर इलाके में पाए जाते हैं। इनकी खुशकिस्मती और अब्दुल बाकी की बदकिस्मती कि वो इसके पड़ोस में आबाद थे। अब्दुल बाकी इस दुनिया में तन्हा था। एक महरूम निसा और तनहा बूढ़ा बहुत आसानी से शिकार किया जा सकता है। फ़ाखरा बेगम ने मीना का चारा डालकर अब्दुल बाकी का शिकार खेला था और जब देखा कि बंदे के पास कुछ नहीं बचा तो उसने अपना जाल समेटकर अब्दुल बाकी को हरी झंडी दिखा दी। मैंने अब्दुल बाकी की मुरतब करदा लिस्ट को पेपर वेट के नीचे दिया था और इससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इस सामान की ख़रीदारी की रसीदें भी हैं? सिर्फ जेवरात और टेप रिकॉर्ड की रसीदें रखी हैं मेरे पास। उसने बताया, कलर टीवी तो मैंने किसी से सेकंड हैंड ख़रीद कर दिया था। लिबास और दीगर सामान की रसीदें मैंने ली ही नहीं। नकद रकम और बतौर कर्ज दी गई रकम के सिलसिले में भी मेरे पास कोई सबूत नहीं। एक लम्हे को वो खामोश हुआ,
फिर बात जारी रखते हुए बोला, दरअसल मैंने वापसी की नीयत से इन्हें ये सब कुछ नहीं दिया था। खुदा गवाह है, मैंने ये सारी कुर्बानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ मीना की खातिर दी थीं, मगर इसने मुझे धोखा दिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये लगभग 20,000 रुपये की रकम तुम्हें वापस मिल जाएगी? आप कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगी? उसने पुरुम्मीद नज़र से मुझे देखा। मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, देखो मियाँ, कोशिश करने के लिए भी किसी न किसी बुनियाद की ज़रूरत होती है, जबकि तुम्हारा मामला हवा में मुअल्लक़ है। तुम किसी तरह साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने रिश्ते का झांसा देकर तुमसे वो अशिया बटोरी हैं। आप तो मायूसी की बातें कर रहे हैं बेग साहब, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप तो मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। इस काम के लिए मुर्दे और जान का होना ज़रूरी है। मैंने दो टोक अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, तुम्हारे केस में तो मुर्दा ही मुर्दा है। इससे कब्ल के मायूसी की इंतहा को पहुंचकर इसका मुंह लटक जाता। मैंने कहा, क्या तुम अपने मौक़िफ़ की सच्चाई साबित करने के लिए कोई गवाह पेश कर सकते हो? गवाह? किस किस्म का गवाह? वो परेशान सा हो गया। ऐसा गवाह जो अदालत के रूबरू ये इकरार कर सके कि तुमने वाकई फ़ाखरा बेगम को वो सामान और रकम दी थी। मैंने कहा, या फिर कोई ऐसा शख्स जो गवाही दे सके कि फ़ाखरा बेगम ने तुमसे मीना के रिश्ते का वादा किया था और इस वादे को मीना की तायद भी हासिल थी। वो गहरी सोच में डूब गया। इसका वाज़ेह मतलब यही था, वो ऐसा कोई गवाह पेश करने की अहलियत नहीं रखता। इसकी मायूसी देखकर मुझे अफसोस तो हुआ, लेकिन इस अहमक के वक्त की किस तरह मदद करूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। एक ख्याल के तहत मैंने उससे पूछा, तुम रहते कहाँ हो? खुदादाद कॉलोनी में, उसने जवाब दिया। और मुलाजमत कहाँ करते हो? कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में। मैं मशीन मैन की हैसियत से मुलाजिम हूँ, अब्दुल बाकी ने बताया। मशीन मैन की तनख्वाह इस ज़माने में लगभग 2,000 रुपये होती थी। अब्दुल बाकी ने मुझे बताया था कि गुज़िश्ता एक साल में उसने कम व बेश 20,000 रुपये फ़ाखरा बेगम की नज़र कर दिए थे। इस बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। सालाना 24,000 कमाने वाले ने 20,000 किस तरह अंधे कुएं में झोंक दिए, ये समझ में आने वाली बात नहीं थी। मैंने इसी हवाले से अब्दुल बाकी से सवाल किया, तुम्हें मशीन ऑपरेटर से कितने पैसे मिल जाते हैं? मेरी तनख्वाह 2200 रुपये है, उसने बताया। मैंने पूछा, क्या पिछले एक साल से तुम फाका करते रहे हो? तुम्हारे दावे के मुताबिक 20,000 रुपये से ज़्यादा रकम तुमने मीना और फाखरा पर खर्च कर डाली। बाकी 5-6 हज़ार रुपये में तुम किस तरह गुजारा करते रहे? वो एक मजरूह आह भरते हुए बोला, बेग साहब, जब से फाखरा ने मुझे मीना की उम्मीद दिलाई थी, मैंने फैक्ट्री में ओवर टाइम भी शुरू कर दिया था और महाना 400-500 अलग से फ़ायदा हो जाता था। फिर मैंने अपने ज़ाती अखराजात में भी अच्छी खासी कमी कर डाली थी। मीना की खातिर मुझे फाके भी करने पड़ते तो मैं पीछे ना हटता, लेकिन वो पीछे हट गई। हालांकि मैंने तो उसे अपनी इज्जत बनाकर इसकी पेशानी पर लगे हुए दाग को मिटाने का फ़ैसला किया था। अब्दुल बाकी की आखिरी बात ने मुझे चौंका दिया। पेशानी पर लगे हुए दाग से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने इज़्तरारी लहजे में पूछा। तलाक का वो दाग, वो कहीं बहुत दूर से बोला। तुम्हारा मतलब है मीना तलाक याफ्ता थी? हाँ, इसकी शादी सिर्फ 1 माह तक कायम रही थी, उसने बताया। मैंने तो इस ख्याल से मीना से शादी का इरादा किया था कि इस तरह वो सुबकी से बच जाएगी, लेकिन किसी ने मेरे जज्बे और मेरी कुर्बानी की कदर नहीं की। मुझे भी अब इनकी ज़रा परवाह नहीं। आप मेरी मदद करें तो मेरी डूबी हुई रकम वापस मिल सकती है। इसकी सुई रकम की वापसी पर अटक कर रह गई थी, जबकि मैं इसके ताज़ा तरीन इंकशाफ के बारे में सोच रहा था। मीना को 1 साल पहले तलाक हो गई थी, और वो भी सिर्फ शादी के 1 माह बाद। मगर क्यों? यही सवाल मैंने अब्दुल बाकी से किया। मीना की तलाक की वजूहात क्या थीं? इसके शोहर ने 1 माह बाद ही इसे क्यों तलाक दे दी? इसमें ऐसी क्या खराबी थी? खराबी मीना में नहीं, बल्कि इसके शोहर इशफाक में थी, अब्दुल बाकी ने बताया। और बेग साहब, अगर इशफाक के हाथ में होता तो वो मीना को कभी तलाक ना देता। ये तो फ़ाखरा बेगम ने हंगामा मचाकर जबरन अपनी बेटी को तलाक दिलवा दी थी। उसने फितना ही ऐसा उठाया था कि इशफाक मजबूर हो गया। अदालत शोहर के मामले में बीवी की राय को बड़ी अहमियत देती है,
میں بڑی وضاحت سے سمجھ گیا اس کا اشارہ کس جانب تھا۔ میں نے پوچھا، مینا کے سابق شوہر اشفاق کی خرابی کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا تھا؟ مینا نے یا فاخرہ بیگم نے؟ مجھے یہ بات فاخرہ بیگم کی زبانی پتہ چلی تھی، اس نے جواب دیا، اور بعد ازاں میں نے محفوظ اشاروں کنایوں میں مینا سے اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ اشفاق مینا کے قابل نہیں تھا۔ عبدالباقی کی اب تک کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ فاخرہ بیگم نے اسے نچوڑنے کے بعد یقیناً کوئی اور شکار دیکھ لیا ہوگا۔ وہ عبدالباقی سے جان چھڑا کر اور مینا کو دکھا کر اس نئے شکار کو آہستہ آہستہ کاٹ رہی ہوگی۔ یہ صورتحال عبدالباقی کے لیے سود مند نہیں تھی، تاہم اس کی افسردگی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، تم 20,000 روپے کی تفصیل پر مشتمل یہ لسٹ میرے پاس چھوڑ جاؤ اور اپنی سچائی کے لیے کوئی گواہ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ میں سوچتا ہوں تمہارے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ بولا، بیگ صاحب، میں نے اس معاملے کو راز رکھنے کی خاطر کبھی کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ کون میری گواہی دے گا؟ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ تم پہلی فرصت میں فاخرہ بیگم سے ملاقات کرو۔ میں نے اسے ٹپ دی۔ اس سے دو ٹوک الفاظ میں بات کرو، یا تو وہ تمہاری رقم تمہیں واپس کر دے یا پھر تم پولیس میں اس کے خلاف رپورٹ کرنے جا رہے ہو۔ اسے ایک بات کے لیے تیار ہونا پڑے گا، رقم کی واپسی یا مینا سے شادی۔ کیا وہ میری دھمکی میں آ جائے گی؟ وہ کمزور آواز میں بولا۔ تم مضبوطی سے بات کرو گے تو اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ میں نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ دنیا ڈرنے والوں کو اور ڈراتی ہے۔ ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والے آئے دن مصائب کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ایک لمحے کا وقفہ دے کر میں نے اس سے پوچھا، تمہارے 20,000 روپے تو فاخرہ بیگم کی طرف گئے ہیں نا؟ ہاں بالکل گئے ہیں، وہ عصابت میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اور یہ رقم تمہارے خون پسینے کی کمائی تھی جو تم نے اوور ٹائم کر کر کے حاصل کی تھی؟ میں نے اسے جوش دلانے کی خاطر ایک مخصوص انداز میں کہا۔ وہ میری باتوں سے کرنٹ پکڑتے ہوئے بولا، جی ہاں جی ہاں، میرا ایک ایک پیسہ حق حلال کا ہے، میں نے اس کے حصول کے لیے جان توڑ محنت کی ہے۔ یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، تم بے فکر ہو کر فاخرہ بیگم سے ملو اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھو، مینا سے شادی یا پھر 20,000 روپے کی واپسی۔ اگر وہ تمہاری بات پر کان نہ دھرے اور الٹا تمہیں آنکھیں دکھانے کی کوشش کرے تو قانونی کارروائی کی دھمکی دے کر میرے پاس چلے آنا۔ اس کے بعد جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ میں کتنے دن بعد آپ کے پاس دوبارہ آؤں؟ اس نے مبینہ حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے قدر سخت لہجے میں تنبیہ کی، میاں 3 مہینے اور سال نہ گنو، تمہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر دھیان دو، یہ تو تمہاری ہمت اور حوصلے پر منحصر ہے۔ جب بھی تم فاخرہ بیگم کا سامنا کرتے ہوئے اس سے سوال و جواب کر لو، تمہارے مطالبات پر وہ جس رویے اور رد عمل کا مظاہرہ کرے وہ مجھے آ کر بتا دینا، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا وکیل صاحب، وہ عصابت میں سر ہلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کی یہ دنیا بہت بڑی ہے اور اس نے اس جہاں کو آباد کرنے کے لیے ہر ٹائپ کے انسان پیدا کیے ہیں، انتہائی شاطر اور بے حد احمق بھی ہر جا دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس دنیا میں اکثریت بے وقوفوں کی پائی جاتی ہے، جنہیں اقلیت میں موجود کائیاں اور موقع پرست لوگ اپنی انگلیوں پر نچاتے رہتے ہیں۔ میں سر دست اس نچو ٹائپ عبدالباقی کے لیے اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا؟ اگر وہ ہمت پکڑ لیتا تو شاید کچھ بات بن جاتی۔ دوسرے روز میں نے فرصت کے لمحات میں شیخ باقر کو فون کیا۔ ہمارے درمیان رسمی علیق سلیق ہوئی۔ پھر باقر نے پوچھا، بیگ صاحب، میں نے آپ کے پاس ایک بیچارے کو بھیجا تھا، کیا وہ آپ سے ملنے آیا تھا؟ اس بیچارے سے مراد آپ کی عبدالباقی تو نہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ ہاں وہی، شیخ باقر نے جلدی سے کہا۔ بدبخت بہت پریشان تھا۔ میں نے کہا، شیخ صاحب، عبدالباقی کے لیے آپ نے بیچارے کا جو انتخاب کیا ہے وہ مجھے بہت پسند آیا، اس لحاظ سے وہ واقعی اس میں بامسمہ ہے۔ آپ کو تو اس نے بتایا ہی ہوگا وہ کس قسم کی پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، اس نے مجھے اپنی پریشانی کی تفصیل تو نہیں بتائی، البتہ وہ جس شخص کے ساتھ میرے پاس آیا تھا اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا۔
عبدالباقی کے ساتھ کسی عورت نے فراڈ کیا ہے۔ شیخ باقر کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ فاخرہ والے فراڈ کی حقیقت سے آگاہ نہیں۔ تصدیق کے لیے جب میں نے اس سلسلے میں اس سے استفسار کیا تو اس کے جواب نے میرے اندازے کی توثیق کر دی۔ میں نے جواباً شیخ باقر کو عبدالباقی کے ساتھ ہونے والے فراڈ کی جزئیات سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے سٹپٹائے ہوئے انداز میں کہا، گدھے کے بچے نے مجھے اس بارے میں تو کچھ نہیں بتایا۔ وہ بیچارہ ہی نہیں بلکہ عقل کا مارا بھی ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ وہ شخص اپنی بے وقوفی سے پیشہ ور فراڈیا عورت کے چنگل میں جا پھنسا ہے۔ شیخ باقر نے کہا، بیگ صاحب اس سلسلے میں آپ اس کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر اس کی رقم یا رقم کا کچھ حصہ بھی واپس مل جائے تو عبدالباقی کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہوگی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ دیکھیں شیخ صاحب، آپ میرے دیرینہ اور بے تکلف دوست ہیں۔ میں نے بڑے واضح انداز میں عبدالباقی کی پوزیشن کو ظاہر کرتے ہوئے کہا، موجودہ صورتحال میں یہ بیوقوف شخص قانونی طور پر بہت ہی کمزور پوزیشن میں ہے۔ اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جسے عدالت میں پیش کر کے یہ ثابت کیا جا سکے کہ فاخرہ بیگم نے مختلف مواقع پر اشیاء اور نقدی یا قرض کی شکل میں عبدالباقی سے لگ بھگ 20,000 روپے لیے ہیں، اس وعدے پر کہ وہ اپنی متعلقہ بیٹی مینا کو اس کے عقد میں دے دے گی۔ لہذا عدالت کی مدد سے اس رقم کی واپسی کے امکانات بہت معدوم ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے چند دیگر ہتھ کنڈے آزمانے ہوں گے۔ میں بھی اس بارے میں سوچ رہا تھا، شیخ باقر نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ یہ ضروری نہیں کہ اس مقدمے کو عدالت میں ہی لگایا جائے۔ آپ ماشاءاللہ بہت ہنرمند اور تجربہ کار وکیل ہیں۔ میں آپ کے چند ایسے کامیاب مقدمات سے واقف ہوں جو آپ نے عدالت سے رجوع کیے بغیر ہی جیت لیے تھے، یعنی اپنے موکل کو اس کا حق دلا دیا تھا۔ عبدالباقی کے سلسلے میں بھی کچھ ایسی ہی حکمت عملی سے کام لیں۔ ہاں، کچھ اسی نوعیت کے حربے استعمال کرنے ہوں گے۔ میں نے کہا، اگر عبدالباقی نے تعاون کیا اور میری ہدایات پر من و عن عمل کرتا رہا تو انشاءاللہ بہتری کی کوئی صورت نکل ہی آئے گی۔ انشاءاللہ مجھے آپ پر کامل بھروسہ ہے، شیخ باقر نے تیکن سے کہا۔ دو چار مزید باتوں کے بعد میں نے ریسیور کو کریڈل کر دیا۔ عبدالباقی میرے دفتر میں داخل ہوا تو خاصا خوش تھا۔ یہ ہماری دوسری ملاقات تھی۔ پہلی ملاقات میں وہ زیادہ وقت رنجیدہ اور ملول رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر ایک انجانی سی مسرت پھوٹ رہی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ کیفیت غم کی ہو یا خوشی کی، عبدالباقی کی حماقت مآبی میں سما بھر فرق نہیں آیا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے رسمی حال چال کے بعد اس کی غیر متوقع خوشی کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، وکیل صاحب، آپ کی ترکیب تو بہت کام کی نکلی۔ مجھے امید نہیں تھی فاخرہ بیگم ایسے خوشگوار رویے کا مظاہرہ کرے گی۔ کیا ہو گیا بھائی، ذرا تفصیل سے بتاؤ، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ بتانے لگا، بیگ صاحب، میں نے اس دن آپ کے دفتر سے جاتے ہی فاخرہ بیگم کو اپنے گھر بلا لیا اور آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے اسے تڑی دے دی۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس نے فخریہ انداز میں اپنے مختصر اور نحیف سینے کو پھیلانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کوشش کے نتیجے کو یہاں رقم کرنے کی ضرورت نہیں، ذہین قارئین نتائج سے آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ میں نے عبدالباقی کی جذباتی جسارت پر بمشکل اپنی ہنسی کو روکا اور چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی تم نے فاخرہ بیگم کو تڑی دی تھی؟ جناب، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا، اور آپ یقین کریں فاخرہ میری دھمکی سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس خوفزدگی کے عالم میں اس نے کیا کیا؟ وہ بولا، فاخرہ بیگم نے بہت نرمی سے پیار بھرے انداز میں مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں ٹی وی، ٹیپ ریکارڈر، زیورات اور دیگر سامان کو تو بھول جاؤں، وہ سب استعمال کی اشیاء تھیں، استعمال میں آ گئیں، یعنی استعمال ہو رہی ہیں، البتہ بطور قرض لیے ہوئے 5,000 روپے وہ 2 ماہ کے اندر مجھے واپس کر دے گی۔ اس رقم کے لیے وہ باقاعدہ مجھے لکھ کر دینے کو تیار ہے۔ فاخرہ بیگم کی اس وقتی لچک میں مجھے کسی گہری سازش کی جھلک نظر آئی۔ میں نے عبدالباقی سے پوچھا، پھر تم نے اس کی تجویز کے جواب میں کیا کہا؟ میں تو آپ کی ہدایت کے مطابق اپنے مطالبے پر ڈٹا رہا، وہ پرجوش انداز میں گویا ہوا۔ میں نے فاخرہ بیگم پر واضح کر دیا
कि मुझे पूरे 20,000 रुपये चाहिए। अगर वो इस्तेमाल शुदा सामान वापस करना चाहेगी तो मैं उस पर भी तैयार नहीं हूँगा। मुझे तो मेरी खर्च की हुई कुल रकम चाहिए। बसूरत दीगर मैं इसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करूँगा। फिर फ़ाखरा बेगम ने क्या जवाब दिया, मैंने सवाल किया। वो काफ़ी सोच विचार के बाद मेरे मुतालबे के दूसरे हिस्से पर नीम आमादा हो गई है। उसने बताया, मैंने दो टूक अंदाज में इससे कहा था, मेरी रकम की वापसी या फिर मीना से शादी। इसके सिवा मसलहत की और कोई सूरत नहीं। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, गोया वो मीना से तुम्हारी शादी के लिए तैयार हो गई है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि नीम आमदगी से तुम्हारी क्या मुराद है। फ़ाखरा बेगम ने कहा है, मैं इसे 1 हफ़्ते की मोहलत दूँ। इस दौरान में वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करेगी। वो मीना को कायल करेगी कि मुझसे ज़्यादा मौज़ू और मुनासिब शोहर इसे कहीं नहीं मिलेगा। मैं इनका देखा भाला हूँ, नेक और शरीफ इंसान हूँ, किसी ऐब फेल में मुलव्वस नहीं। घर, फैक्ट्री और मस्जिद के सिवा मेरा कहीं आना जाना नहीं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई आगे पीछे नहीं। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मीना के लिए सास और नंदों का बखेड़ा भी नहीं होगा। वो मेरी बीवी बनकर सारी ज़िंदगी राज करेगी। वो सांस लेने के लिए रुका, फिर बात को जारी रखते हुए बोला, बेग साहब, मुझे उम्मीद है फ़ाखरा बेगम अपनी बेटी को समझाने में कामयाब हो जाएगी। इतनी खूबियों का मालिक वाकई इसे कहीं नहीं मिलेगा। गोया तुमने फ़ाखरा बेगम की तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया है। 1 हफ़्ते ही की तो बात है, वो इसरारी लहजे में बोला। अगर फ़ाखरा बेगम मीना को मुझसे शादी के लिए तैयार कर लेती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसके चेहरे से हुईदा चोर जज्बात मेरी निगाह में आए बगैर न रह सके। मैंने ज़ेर लब मुस्कराते हुए कहा, लगता है मीना से तुम्हारा कोई दिल का मामला हो गया है। वो शर्म हया में मशरकी औरत को कोसों पीछे छोड़ते हुए बोला, हाँ बेग साहब, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में पहले कभी और कहीं नहीं देखी। ये ठीक है, मेरी पहली बीवी फरीदा भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन मीना का कोई जवाब है और ना ही कोई मद्दे मुकाबिल। मैं इस लड़की की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैंने महसूस किया वो मीना की तलब में अंधा हुआ जा रहा था। ये सूरत हाल इसके केस के लिए ख़तरनाक और नुकसानदेह साबित हो सकती थी। मैंने इससे पूछा, अब्दुल बाकी, अगर फ़ाखरा बेगम मीना को इस बात पर आमादा करने में कामयाब हो जाती है कि वो तुमसे शादी कर ले, तो इस सूरत में तुम्हें अपने 20,000 रुपये पर फातिहा पढ़नी होगी। क्या तुम अपने नुकसान बर्दाश्त कर लोगे? मीना के हसूल के लिए मुझे किसी नुकसान की परवाह नहीं। वो खासा जज्बाती हो रहा था। मैंने कहा, तुम्हें परवाह नहीं, लेकिन मुझे है। वो चौंक कर हैरत से मुझे तकने लगा। मुझे 90% यकीन था कि फ़ाखरा बेगम ने कोई नई चाल चलने के लिए इससे मीना को आमादा करने की कोशिश वाली बात की थी, वरना वह इस नवीयत का कोई इरादा नहीं रखती थी। इसने बड़ी बेटी बीना को भी घर बिठा रखा था। पता नहीं बीना के शोहर से इनके क्या इख्तलाफात थे, लेकिन मैं जहाँ तक फ़ाखरा बेगम एंड कंपनी को समझ पाया था, इस किस्म और टाइप के लोग माल दिखाकर कारोबार करते हैं। इनके यहाँ माल की डिलीवरी का कोई तसव्वुर नहीं होता। आंखें बंद करके बिला सोचे समझे अदाई करने वाले अब्दुल बाकी जैसे ग्राहकों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं। अब्दुल बाकी मोतजब अंदाज में आंखें सुकेड़ कर मुझे देख रहा था। मैंने इसके दिमाग के कीड़े झाड़ते हुए कहा, देखो मियाँ, तुम्हें शेख साहब ने मेरे पास भेजा है। मैं शेख साहब से अपने देरीना मरासिम की वजह से तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तुम जज्बाती हो रहे हो और मीना को पाने के लिए बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हो, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि फ़ाखरा बेगम 1 हफ़्ते में, 1 माह में या 1 साल में भी मीना को तुमसे शादी के लिए तैयार कर पाए। इसने तुम्हारी कानूनी कार्रवाई वाली बात से परेशान होकर ये चाल चली है। इस तरह कम अज़ कम 1 हफ़्ते तक तुम खामोश हो बैठोगे और इस दौरान में वो सोच लेगी कि आइंदा तुम्हें किस तरह हैंडल करना है। तो आपका ख्याल है कि वो मीना को मेरी जानिब राग़िब करने की कोशिश भी नहीं करेगी? वो मायूसी से बोला। मैंने कहा, हाँ, गालिब इम्कान तो इसी बात का है, वरना तुम खुद सोचो, वो अपनी 22 साला बेटी को 54-55 साला शख्स के साथ क्यों ब्याह देगी? मैंने महसूस किया 54 और 55 के अल्फाज ने उसे तकलीफ़ पहुंचाई थी। मेरे बात करने का मकसद इसकी दिल आज़ारी नहीं था, बल्कि मैं तो इस अकल के अंधे को हकीकत हाल से आगाह कर रहा था। इसने खफगी आमेज़ लहजे में कहा, ये ठीक है, मैं उम्र में मीना से बहुत बड़ा हूँ, बल्कि 2 गुना से भी ज़्यादा हूँ, लेकिन ये भी तो देखें कि मेरे साथ क्या क्या एडवांटेज लगे हुए हैं।
मैं मीना से शदीद मोहब्बत भी करता हूँ, मगर मीना की माँ फ़ाखरा बेगम तुम्हारी इस मोहब्बत को नहीं समझती। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। वो तो तुमसे सरासर तिजारत कर रही है, और वो भी एक तरफा। इसका मुंह बन गया। कंधे उचकाते हुए बोला, बेग साहब, मुझसे ज़्यादा अच्छा दामाद फ़ाखरा बेगम को कहीं नहीं मिलेगा, ख़ास तौर पर इस सूरत में भी कि मीना एक तलाक़ याफ्ता लड़की है। मीना की 1 माह की शादी का वो पहले ही जिक्र कर चुका था, और कसूरवार इसने मीना के शोहर को ठहराया था। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में यह ख्याल आया कि मुमकिन है मीना की तलाक़ वाली बात फ़ाखरा बेगम ही का कोई प्रोपेगंडा हो। इसी हवाले से मैंने अब्दुल बाकी से पूछा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि मीना की तलाक़ की वही वजह है जो तुम्हें बताई गई है? सबूत तो कोई नहीं है मेरे पास। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि फ़ाखरा बेगम ने अपनी बड़ी बेटी को घर में क्यों बिठा रखा है? बीना के शोहर इनायतुल्लाह से इनके कुछ इख्तलाफात हैं, इसने बताया। इन इख्तलाफात की नौइयत क्या है? मैंने पूछा। ये तो मुझे मालूम नहीं, वो बेबसी से बोला। अब्दुल बाकी, मैं गंभीर अंदाज में उसे मुखातिब करते हुए बोला, मैं तुम्हारे दिली जज्बात को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तुम मीना से मोहब्बत करने लगे हो और इसको हासिल करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो, लेकिन एक वकील होने के नाते मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दूसरी जानिब वो संजीदगी और इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र नहीं आती जिसका मुजाहरा तुम्हारी तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल, मैंने चंद्रा में तवक्कुफ़ किया और बात को मुकम्मल करते हुए कहा, इस 1 हफ़्ते को भी देख लेते हैं। मेरी दुआ है तुम्हारी मुराद बर आए। खुदा आपकी ज़बान मुबारक करे। आमीन। वो खुशी से फूल कर कपा हो गया। मैंने एक इम्कान के पेश नज़र पूछा, अब्दुल बाकी, खुदादाद कॉलोनी में घर तुम्हारा अपना है या किराए का? अल्हम्दुलिल्लाह अपना है जनाब, इसने बताया। वालिद साहब का तो बचपन ही में इंतकाल हो गया था। वालदा ने इस घर को संभाल रखा और इनकी वफ़ात के बाद अब मेरे पास है। बहुत छोटा सा घर है, लेकिन खुशी इस बात की है कि ये ज़ाती है। हाँ, वाकई अपना घर होना भी बहुत बड़ी नेमत होती है। मैंने कहा। फिर पूछा, फ़ाखरा बेगम तुम्हारी पड़ोसन का भी ज़ाती घर होगा? वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब, वो किराएदार हैं और इन्हें हमारी कॉलोनी में आए हुए ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ। मैंने इस खदशे के तहत अब्दुल बाकी से रिहाइश के मुतालिक सवाल किया था। अगर फ़ाखरा बेगम एंड कंपनी अनाड़ी किस्म के कारोबारी थे तो इस 1 हफ़्ते की मोहलत में वो ठिकाना भी बदल सकते थे, या इस नीयत से मोहलत में मज़ीद इजाफ़े की दरख्वास्त कर सकते थे। मैंने अब्दुल बाकी से पूछा, क्या मीना की शादी तुम्हारे सामने हुई थी? नहीं, वो मीना की तलाक़ के बाद यहाँ आए हैं, इसने बताया। पहले वो लांढी में रहते थे। मीना का नालायक शोहर इशफाक भी लांढी ही का रहने वाला था। अब्दुल बाकी के जवाब ने मेरे इस शक को तक़वियत दी कि मीना की शादी तलाक़ और तलाक़ की वजूहात किसी प्रोपेगेंडे से ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं। शिकार फांसने के लिए इस किस्म के झल फरेब और हमदर्दी समेटने वाली दास्तानें घड़ ली जाती हैं, और ख़ास तौर पर अगर शिकार उम्र रसीदा और सेहत गुज़ीदा हो तो फिर ये तरीक़ा वारदात सोने पर सुहागा साबित होता है। मिस्टर अब्दुल बाकी, मैंने अपने सामने बैठे हुए एक आशिक नाशाद और बर्बाद शख्स को मुखातिब किया, तुम्हें फ़ाखरा बेगम पर खसूसी निगाह रखना होगी। वह अचानक रफू चक्कर भी हो सकते हैं, मगर वो लोग ऐसे नज़र नहीं आते। इसकी आंखों में हैरत तैर गई। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जो लोग ऐसे नज़र आते हैं इनकी तरफ से फ़िक्रमंदी वाली कोई बात नहीं होती। ख़तरनाक वही साबित होते हैं जो ऐसे दिखाई नहीं देते। पता नहीं इसकी समझ में मेरी बात आई कि नहीं। ताहम वो पुरमानी अंदाज में गर्दन को झटकने लगा। गर्दन की हरकत असाबती थी, इसलिए मैं मुतमईन हो गया। चंद रोज़ बाद अब्दुल बाकी एक मरतबा फिर मेरे सामने बैठा हुआ था। इस वक्त इसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। मैंने इसकी खैर खैरियत दरियाफ्त की तो शिकस्ता लहजे में बोला, बेग साहब, बड़ी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? मैंने इसकी जानिब तवज्जो मबजूल करते हुए कहा, क्या फ़ाखरा बेगम ने कोई नया पैंतरा मारा है? फ़ाखरा बेगम बेचारी का कोई कसूर नहीं, वो रूहान सा हो रहा था। वो तो अपनी बेटी को मेरे हक़ में हमवार कर रही थी। मीना ही ने एक ऐसी चाल चली है कि सबके हाथ पांव फूले हुए हैं। समझ में नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। इसकी गैर वाज़ेह बातों से मुझे उलझन होने लगी। मैंने झंझलाहट आमेज़ अंदाज में कहा, मीना ने ऐसा क्या कर दिया है? कहीं खुदा न खास्ता इसने ख़ुदकशी तो नहीं कर ली? अगर वो ख़ुदकशी कर लेती तो अच्छा था। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, इसने तो ख़ानदान की नाक कटवा दी। किसी के साथ भाग गई है वो।
किसके साथ? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। यही पता तो नहीं चल रहा। इसने गहरे रंज का इजहार करते हुए कहा। मेरे इस्तफसार पर इसने बताया कि एक रोज़ कबल मीना घर से चली गई थी। रात को वो ठीक ठाक सोई थी, मगर दूसरी सुबह गायब हो गई। फाखरा बेगम को यकीन था कि वो किसी लड़के या मर्द के साथ गई थी। वो मीना के इस फेल का जिम्मेदार अब्दुल बाकी को ठहरा रही थी। फाखरा के मुताबिक जब से इसने मीना पर अब्दुल बाकी से शादी का दबाव डालना शुरू किया था, वो अपनी माँ से नाराज़ और बेताल्लुक़ रहने लगी थी। फ़रार होने से 2 रोज़ कबल तो मीना ने माँ से बातचीत करना भी बंद कर दी थी और ख़ामोश व बुझी बुझी सी रहने लगी थी। इस तफसील के इख्तिताम पर अब्दुल बाकी ने मुझसे कहा, बेग साहब, फ़ाखरा बेगम के घराने पर तो क़यामत टूट पड़ी है। जवान लड़की का घर से फ़रार हो जाना बहुत शर्मिंदगी की बात है। इस सूरत हाल में मैं फ़ाखरा बेगम से क्या कहूँ? मीना तो रही नहीं, इसलिए शादी के इम्कानात तो खुद ब खुद ख़त्म हो गए। बाकी रह गए 20,000 रुपये। तो मुसीबत की इन घड़ियों में फ़ाखरा बेगम से तकादा करता मैं अच्छा लगूँगा क्या? मुझे अब्दुल बाकी की अहमकाना गुफ्तगू पर गुस्सा तो बहुत आया, ताहम मैंने इस गुस्से का इजहार करने के बजाय कदर सख्त लहजे में दरियाफ़्त किया, 20,000 की रकम जो डूब चुकी है या डूबने वाली है, वो तुम्हारी है या मेरी? ज़ाहिर है वो रकम मेरी है। जनाब, इस रकम को बचाने का दर्द मेरे दिल में उठा था या तुम्हारे पेट में? मैंने अपने अंदाज को बरकरार रखते हुए कहा। रकम की वापसी के लिए तुम मेरे पास आए थे या मैं तुम्हारे पास पहुंचा था? वो मुतज़ब्ज़िब लहजे में बोला, मैं ही चलकर आपके पास आया था बेग साहब। ठीक है अब्दुल बाकी, मैंने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा। तुम्हारे नज़दीक फ़ाखरा बेगम इस वक्त बेअंदाज़ा मसाइब का शिकार है। तुम इससे रकम का मुतालबा नहीं कर सकते और ना ही मीना से तुम्हारी शादी होना मुमकिन रहा है, क्योंकि बकौल तुम्हारे वो फुर से उड़ गई है। मैंने चंद लम्हात के तवक्कुफ़ के बाद कहना शुरू किया, अब्दुल बाकी, अगर तुम्हारे दिल में फ़ाखरा बेगम और इसके ख़ानदान के लिए हमदर्दी के इतने ही जज्बात मौजूद हैं तो फिर अपने 20,000 रुपये को भूल जाओ और वापस घर जाकर इनके गम में बराबर के शरीक हो जाओ। तुम्हें यहाँ मेरे पास आने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। इसका चेहरा उतर गया। वो चंद लम्हात तक मायूस आमेज़ नज़र से मुझे देखता रहा, फिर मुंह से कुछ न बोला। मैं भी खफगी से उसे घूरता रहा। थोड़ी ही देर बाद वो मादरत ख़ाना अंदाज में बोला, बेग साहब, लगता है आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं। लगता है नहीं, बल्कि मुझे वाकई इस वक्त तुम पर सख्त गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती अव्वल आखिर बस इतनी सी है कि तुम एक बेवकूफ़ और कानों के कच्चे शख्स हो। मैंने लगी लिपटी एक तरफ रखते हुए कहा, फ़ाखरा बेगम बड़ी खूबसूरती और महारत से तुम्हें उल्लू बना रही है और तुम हो कि उल्लू क्या, हर नौ का जानवर बनने के लिए हम वक्त तैयार हो। मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं थी कि उसे मेरी ये तल्ख़ और तुर्श मबनी बरहकीकत बातें अच्छी लगीं या बुरी। नादान दोस्त की बनिस्बत दाना दुश्मन ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मेरी बातें सुनकर अब्दुल बाकी मेरे पास बाकी ना रहता तो ये इसके लिए और ख़ुद मेरे लिए भी अच्छा ही था। इसकी हिमाकतों से अब मुझे उफ्त होने लगी थी। मुझे मुसलसल घूरता देखकर इसने हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में कहा, बेग साहब, वैसे तो ये सच है, मीना घर में नज़र नहीं आ रही। वो गई तो है, लेकिन क्या ज़रूरी है कोई इसे भगा कर ही ले गया हो? तो फिर वो कहाँ जा सकती है? इसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने कहा, मुमकिन है फ़ाखरा बेगम ने उसे मंदिर से हटाने के लिए किसी अजीज़ या रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया हो। वो होंकों की मानद मुँह खोल कर मेरा मुँह देख रहा था। मैंने मज़ीद कहा, फ़ाखरा बेगम का कहना है कि मीना किसी के साथ भाग गई है। किसके साथ? क्या तुम ये जानने की कोशिश करोगे? मैं ये कोशिश किस तरह कर सकता हूँ जनाब? वो दीदे घुमाते हुए बोला, खुदादाद कॉलोनी तो बहुत बड़ी है। अगर कॉलोनी में से कोई एक शख्स गायब होगा तो मैं इसका पता नहीं चला सकता। मैंने पूछा, फ़ाखरा बेगम इस सिलसिले में किसी को मोरद इल्ज़ाम तो ठहरा रही होगी। अभी तक इसने किसी शख्स का नाम तो नहीं लिया? नाम लिया है, मैंने लताड़ने वाले अंदाज में कहा। तुमने बताया तो है वो मीना के फ़रार का ज़िम्मेदार तुम्हें गर्दान रही है। तुम्हारी खातिर इसने अपनी बेटी पर दबाव डाला और वो इस दबाव से दबकर स्लिप हो गई। मैं गलत कह रहा हूँ? वो मेरी तंज़िया अंदाज को समझ गया। ठीक है, वो अहमक था, मगर इतना भी नहीं कि वाज़ेह तंज़िया जुमलों को महसूस ना कर सके। इसकी ज़ूद हिस्से में तो कोई कलाम नहीं था। इसने बीमार बकरे की मानद गर्दन डाल दी। ये इसकी जानिब से नदामत का बड़ा मासूमाना इजहार था। मैंने चंद लम्हे के तवक्कुफ़ से समझाने वाले अंदाज में कहा, अब्दुल बाकी, गौर से बात सुनो।
और इसे ध्यान में जमाने की कोशिश करो। मेरे तज्जिये के मुताबिक फ़ाखरा बेगम गुज़िश्ता 1 साल से मुख्तलिफ़ हीलों, बहानों और वादों बहलाओं से तुम्हें खर्च कर रही है और ये सिलसिला हनूज़ जारी है। अगर तुमने अब भी आंखें नहीं खोलीं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मुझे मशवरा दें मैं क्या करूँ? तुम खुद को फ़ाखरा बेगम के ट्रांस से निकालने की कोशिश करो। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इसने कभी भूल कर भी नहीं सोचा होगा कि मीना की शादी तुमसे करेगी। तुमसे माल निकलवाने के लिए वो तुम्हें तसल्लियाँ दिलासे देती रही है और आखिरकार जब तुमने अपनी रकम की वसूली के लिए उसे कानूनी चारा जोई की धमकी दी तो इसने मीना के फ़रार का ड्रामा रचाकर तुम्हारी हमदर्दी समेट ली। तुम अपने मुतालबे को भूलकर इसी की ज़बान बोलने लगे हो। मुझे यकीन है फ़ाखरा बेगम ने खुद ही मीना को कहीं भेज दिया है। वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, अगर ऐसा ही है तो इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ बताओ तो इस सूरत में कि तुम मेरे मशवरे पर अमल तो करो। मैंने शिकायती लहजे में कहा। इस वक्त तो तुम पूरी तरह फ़ाखरा बेगम की मुट्ठी में हो। वो शर्मिंदा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, बेग साहब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या वाकई इतनी जल्दी? मैंने बेयकीनी से कहा। हाँ बेग साहब, मैं मीना की मोहब्बत में अंधा हो गया था। वो गहरी संजीदगी से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं जज्बाती अंदाज में सोच रहा था। आपकी बातों ने मुझे एहसास दिलाया है कि सरासर गलती मेरी थी। फ़ाखरा बेगम मेरी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रही थी, लेकिन अब मैं इसके किसी फ़रेब में नहीं आऊँगा। खुदा करे ऐसा ही हो, मैंने बेसाख्ता कहा। वो पूछने लगा, वकील साहब अब आप मुझे क्या मशवरा देते हैं? फ़िलहाल तुम अपनी आंखें खुली रखो, मैंने इसके अज़्म को देखते हुए कहा। अगर वाकई तुमने फ़ाखरा बेगम के जाल को तोड़ना का फ़ैसला किया है तो तुम्हारी कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। वो किसी रट्टू तोते की मानद सर को असाबती जंबिश देने लगा। मैंने मज़ीद कहा, तुम्हें अपने तौर पर यह मालूम करने की कोशिश करना है कि मीना को फ़ाखरा बेगम ने कहाँ भेजा या छुपाया है। इस दौरान में मैं फ़ाखरा बेगम एंड कंपनी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई के बारे में सोचता हूँ। तुम्हें जैसे ही कोई अहम बात पता चले फ़ौरन मुझे आकर बताना। तुम अपने पड़ोस की निगरानी के लिए ज़रूरी समझो तो चंद यौम की छुट्टी भी ले लो। हाँ ये ठीक है, वो तायदी अंदाज में बोला। मैं कल ही फैक्ट्री से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता हूँ। मैंने अब्दुल बाकी को मज़ीद चंद हिदायत से नवाजा और वो मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ दफ्तर से रुखसत हो गया। आने वाले 3 रोज़ तक अब्दुल बाकी मफकूदुल ख़बर रहा। मैं समझ गया वो अपने मेहरबान पड़ोसियों की निगरानी का फ़रीज़ा अंजाम दे रहा होगा। मैंने इसकी ऐसी ड्यूटी लगा दी थी कि अगर वो दियानतदारी से काम लेता तो उसे सर खुजाने की फुर्सत ना मिलती। अभी तक मैं इसकी मदद के लिए कोई वाज़ेह लाहे अमल तैयार नहीं कर सका था। चौथे रोज़ वो मेरे दफ्तर में रखा था। बेग साहब एक मसला खड़ा हो गया है। तमहीद का तकल्लुफ़ ना करते हुए इसने कहा। मैंने कुछ पूछने के बजाय सवालिया नज़र से उसे देखा। वो बोला, फैक्ट्री वाले मुझे बुला रहे हैं। कल वहाँ से एक आदमी आया था, वो मेरे साथ ही काम करता है। इसने मैनेजर का पैगाम मुझे तक पहुँचाया है। अगर कल से मैं फैक्ट्री ना गया तो मेरी जगह नया बंदा रख लिया जाएगा। ये तो तशवीशनाक सूरत हाल है। मैंने कहा, फ़ाखरा बेगम की निगरानी का क्या होगा? इस सिलसिले में मैंने तसल्ली बख्श बंदोबस्त कर दिया है। वो क्या भाई? मैंने चौंक कर उसे देखा। मैं कल शाम में ग़ुलाम रसूल साहब से मिला था, अब्दुल बाकी ने बताया। फिर वजाहत करते हुए बोला, ग़ुलाम रसूल इस मकान के मालिक हैं जहां फ़ाखरा बेगम रहती है। मुझे मालूम हुआ है इन लोगों ने ग़ुलाम रसूल को खासा मुनासिब डिपॉज़िट दे रखा है। मैंने मालिक मकान से दरख्वास्त की है कि अगर फ़ाखरा बेगम मकान छोड़ने की कोई बात करे तो वो उसे एडवांस की रकम वापस करने से पहले मुझे ज़रूर मुतले कर दे। मैंने इन्हें बताया है कि मैंने फ़ाखरा बेगम से कुछ रकम लेना है जो इसने मुझसे उधार ले रखी है। ग़ुलाम रसूल साहब बहुत शरीफ और हमदर्द इंसान हैं। वो मेरा मुद्दा पूरी तरह समझ गए हैं और इस सिलसिले में उन्होंने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। तुमने ये तो बहुत ही अहम काम किया है अब्दुल बाकी, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। अब तुम बेफिक्र होकर कल से ड्यूटी पर जा सकते हो। तुम्हारी मुलाजमत भी नहीं छूटेगी और फ़ाखरा बेगम भी चुपके से फ़रार होने में कामयाब नहीं हो सकेगी, बशर्त ये कि तुम्हारे ग़ुलाम रसूल साहब ने अपने वादे के मुताबिक तुमसे ताउन किया। ग़ुलाम रसूल साहब बहुत नेक दिल इंसान हैं, वो एहतराम भरे अंदाज में बोला। पहले वो खुद हमारे पड़ोस में रहते थे, अब भी इनकी रिहाइश खुदा दाद कॉलोनी ही में है, मगर वो थोड़े फासले पर सोसाइटी ऑफिस के करीब रहते हैं।
मुझे कभी उम्मीद है कि ज़रूरत पड़ने पर वो मेरी भरपूर मदद करेंगे। मैंने अब्दुल बाकी से पूछा, फ़ाखरा बेगम के घर में कुल कितने अफराद रहते हैं? चंद रोज़ तक 4 अफराद थे। इसने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, मीना, बीना, फ़ाखरा और उसका शोहर कमालदीन। लेकिन अब 3 रह गए हैं। मीना घर छोड़कर जा चुकी है। लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा, दरअसल मैं फ़ाखरा बेगम को एक नोटिस देना चाहता हूँ। सोच रहा था वो नोटिस किसके नाम भेजूँ कि ज़्यादा मुअस्सर रहे। कमालदीन का नाम पहली मर्तबा मंजर आम पर आया था। क्या वो भी माँ बेटी वाली साजिश में शरीक है? जनाब, कमालदीन इस घर में बिल्कुल मिसफिट है, अब्दुल बाकी ने बताया। मैं यकीन से कह सकता हूँ फ़ाखरा बेगम ने मुझसे ऐंठी हुई रकम और दीगर अशिया के बारे में इसे कुछ नहीं बताया होगा। मैंने कमालदीन को घर के अफराद से ज़्यादा बातचीत करते हुए नहीं देखा। मैंने पूछा, कमालदीन किन मानों में मिसफिट है? बेग साहब, घर में अव्वल व आखिर फ़ाखरा बेगम का हुक्म चलता है, अब्दुल बाकी ने बताया। कमालदीन 2 साल पहले सरकारी महकमे से रिटायर हुआ है। घर में वो पहले ही रिटायर था। अब वो डबल रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। कोई इसकी नहीं सुनता, उसे सबकी सुनना पड़ती है। पता नहीं वो सुनता भी है या सुनी अनसुनी करके ये तासुर देता है कि वो बड़ा साबिर है। जब बीवी बच्चों पर जोर ना चले तो मर्द 2 कौड़ी का होकर रह जाता है। सो कमालदीन भी सारा दिन घर के बाहर गली में चारपाई डाले अपनी बेतौकरी का जीता जागता इश्तिहार बना बैठा रहता है। रात को वो इसी चारपाई के साथ घर के अंदरूनी हिस्से में शिफ्ट हो जाता है। फिर तो नोटिस फ़ाखरा बेगम के नाम ही अरसाल करना होगा, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। अब्दुल बाकी ने पूछा, आप किस किस्म का नोटिस उसे भेजना चाहते हैं? ऐसा नोटिस जिसे पढ़कर इसके हाथों के तोते उड़ जाएं। मैंने कहा, वो गली गली पुकारती फिरे, तोते हमारे उड़ गए, क्या बोलते हुए? आपकी बातों से मुझे बड़ा हौसला मिल रहा है बेग साहब। तुम हौसला पकड़ोगे तो बात बनेगी। वो सीने को फैलाते हुए बाँछें खोलकर मुस्कराने लगा। शायद वो इस बेमानी मुस्कराहट से अपने हौसलामंद होने को साबित कर रहा था। मैंने संजीदा लहजे में कहा, देखो अब्दुल बाकी, फ़ाखरा बेगम नोटिस वसूल करते ही सबसे पहले तुमसे राब्ता करेगी। मैं इस नोटिस की मदद से इसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लूँगा। वो मुंह के बल तुम्हारे घर में आकर गिरेगी और तुमसे मुतअद्दिद सवालात करेगी, मगर तुमने सवालात की बौछार से नहीं भीगना। तुम मेरे मुवक्किल हो और मैं तुम्हारा वकील हूँ। ये बात 24 घंटे 7 दिन 12 महीने और साल साल तुम्हारे जहन में नक्श रहना चाहिए, क्या समझे? वो बेसाख्ता असाबत में गर्दन झटकने लगा, जिसका यही मतलब निकाला जा सकता था, समझ गया, समझ गया और समझ गया। मैंने इसकी समझदानी में कुछ और मवाद उंडेलते हुए कहा, तुमने फ़ाखरा बेगम के किसी सवाल का जवाब नहीं देना, नोटिस के बारे में इससे कोई मामला डिस्कस नहीं करना। तुम इससे बस यही कहोगे कि वो इस नोटिस का तहरीरी जवाब तुम्हारे वकील को अरसाल करे, यानी कि मुझे, मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट को। एक लम्हे का तवक़्फ़ुफ़ करके मैंने इजाफ़ा किया, वो चाहे तो तहरीरी जवाब डाक के ज़रिए भेज दे या फिर वो ये नेक काम बदस्ते खुद मेरे दफ्तर में आकर भी कर सकती है। इस नोटिस के आखिर में मेरे दफ्तर का पता दर्ज होगा। अगर वो तुमसे रहनुमाई लेना चाहे तो खिदमत खल्क का ये नादिर मौका हाथ से न जाने देना। मैं आपकी हिदायत पर अमल करूँगा, वो फर्मा बरदारी से बोला। लेकिन ये तो बता दें, इस नोटिस में आप लिखेंगे क्या? मैंने कहा, फ़िलहाल मैं तुम्हें इस नोटिस के मदरजात से आगाह नहीं कर सकता। तुम इसे एक पेशा वराना मसलहत समझ लो और मैं इस मसलहत का इस्तेमाल तुम्हारे मफाद ही में कर रहा हूँ। फ़ाखरा बेगम एक चालबाज और मनसूबा साज औरत है। इसके साथ कोई लंबा ही हाथ करना होगा। एक मक्कार को मक्कारी ही से मारा जा सकता है, लोहा लोहे को काटता है, ये तो तुमने सुन रखा होगा। जी हाँ, इसने सर को असाबती जंबिश दी, जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में डायमंड कट्स डायमंड कहा जाता है। एक ही बात है, मैंने कहा। इस मफ़हूम के मुहावरे में लोहे और डायमंड का इस्तेमाल इनकी सख्ती की खासियत की वजह से किया गया है, यानी सख्ती का तोड़ सख्ती ही से किया जा सकता है, जिसे उर्फ़ आम में ये भी कह सकते हैं, लातों के भूतों को भगाने के लिए लातों का इस्तेमाल नागुज़ीर होता है। हमारे दरमियान मज़ीद कुछ देर तक फ़ाखरा बेगम का मौजू ज़ेर बहस रहा। फिर अब्दुल बाकी मेरे दफ्तर से रुखसत हो गया। अगले रोज़ मैंने बनाम फ़ाखरा बेगम एक मसालेदार फड़फड़ाता हुआ नोटिस पोस्ट कर दिया। इस नोटिस के मदरजात के बारे में अब्दुल बाकी ने ही गाहे बगाहे मुझे मालूमात फ़राहम की थीं। फ़ाखरा जैसी काइयाँ औरत को घेरने के लिए मैंने बीच में झूठ की मिलावट करते हुए
किसी कंजूसी से काम नहीं लिया था। बाद औक़ात इस किस्म के हथकंडे भी आज़माने पड़ते हैं जो बहुत मौसर और नतीजा खेज़ साबित होते हैं। इस नोटिस का इंग्लिश में मज़मून कुछ इस तरह था: मुसम्मात फ़ाखरा बेगम, मेरे मुवक्किल और तुम्हारे पड़ोसी मुसम्मी अब्दुल बाकी ने मुझे बताया है कि तुमने माली और जज्बाती तौर पर इसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस सादा दिल इंसान से तुमने अपनी बेटी मीना की शादी का वादा किया और इस वादे के पस पर्दा तुम्हारी फरमाइशों का एक दरिया बह निकला। मेरे मुवक्किल ने तुम्हें न सिर्फ 50,000 रुपये नकदी की सूरत में दिए, बल्कि मुख्तलिफ मौके पर वो तुम्हारे घर में कीमती सामान भी भरता रहा, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है। इसके नीचे मैंने कॉलम बनाकर दर्ज किया था: टीवी मालियत 8,000 रुपये, फ्रिज मालियत 6,000 रुपये, डिवाइडर शोकेस 1,000 रुपये, मीना के लिए जेवरात और मलबूसात 5,000 रुपये वगैरह। मेरे मुवक्किल अब्दुल बाकी ने मुझे बताया है कि तमाम कीमती सामान की पक्की रसीदें इसके पास मौजूद हैं, जबकि वो सामान तुम्हारे घर में ज़ेर इस्तेमाल है। अलबत्ता नकदी 50,000 रुपये चूँकि तुमने इसे बतौर कर्ज लिए थे, इसलिए इस रकम की कच्ची रसीद ही इसके पास है। तमाम सामान और कर्ज के तौर पर हासिल की गई रकम मिलाकर कुल 70,000 रुपये बनते हैं, निस्फ जिनका 35,000 रुपये होते हैं। अगर तुम अपने वादे के मुताबिक मीना की शादी मेरे मुवक्किल से कर देती तो वो इस रकम को भूल जाता, लेकिन इस शरीफ इंसान से ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लूटने के बाद तुमने उसे ठेंगा दिखा दिया है। तुम्हारा ये फ़ेल सरासर बददियानती है और इस मुजरमाना हरकत पर तुम्हारे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये नोटिस इस सिलसिले की पहली कड़ी है। मज़कूरा नोटिस के ज़रिए तुम्हें वार्न किया जाता है कि अरसाए 7 यौम के अंदर तहरीरी सूरत में मुझे जवाब दो या मेरे दफ्तर में आकर मुझसे मिलो ताकि बेहतरी की कोई सूरत निकाली जा सके। अगर तुम्हारी तरफ से मुझे जवाब मौसूल नहीं हुआ तो मैं अपने मुवक्किल को इसका हक़ दिलाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करूँगा। नोटिस में इसके अलावा चंद कानूनी मोशगाफियाँ भी थी। क़ारीन के लिए इनकी गैर दिलचस्पी को देखते हुए मैंने हज़्फ़ कर दिया है। इस नोटिस में बिलाशुबा हद दर्जा मुबालगा आराई से काम लिया गया था। मज़कूरा सामान की फ़ाखरा बेगम के घर में मौजूदगी के बारे में मुझे अब्दुल बाकी ने बताया था। जहाँ तक कच्ची और पक्की रसीदों का ताल्लुक़ था तो हमारे मुल्क में इस नौइयत की दस्तावेज़ात बहुत आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं। मैं सरे दस्त इस हसूल याबी का मुतमन्नी नहीं था। मैं पहले फ़ाखरा बेगम का रद्द अमल देखना चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि इस नौइयत की रसीदों की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये नोटिस इसकी खटिया खड़ी कर देगा। वो चोर तो थी ही, 10 रुपये की या 10,000 रुपये की, ये फ़ैसला करना हमारा काम था। चोर जब अपना जुर्म कबूल कर ले तो इस नेकी पर इस सदी की सारी चोरियां इसके खाते में डाल दी जाती हैं। अब देखना ये था कि फ़ाखरा बेगम का खाता कितना वसी और अरीज़ था। इसकी बसात और बर्दाश्त को देखते हुए ही अगली चाल चली जा सकती थी। फ़िलहाल ये नोटिस वाली चाल ही उसे झंझोड़ने के लिए काफ़ी थी। मुझे उम्मीद थी इसकी सांस फूल जाएगी। ज़्यादा इम्कान इसी बात का था कि तहरीरी जवाब देने के बजाय वो सीधे मेरे दफ्तर का रुख करेगी। नोटिस की तरसील के 4 रोज़ बाद मेरी तवक्को पूरी हो गई। फ़ाखरा बेगम बनफ्से नफीस मेरे दफ्तर में आई और नोट्स वाले लिफाफे को मेरे मेज़ पर पटकते हुए बोली, ये कारनामा आपने अंजाम दिया है। मैंने लिफाफे के बजाय फ़ाखरा बेगम पर तवज्जो दी। वो आम शक्ल सूरत की मालका एक फरबा अंदाम औरत थी। उम्र 45-46 तक की होगी। इस वक्त वो खासी गुस्से में दिखाई देती थी। चैम्बर में इसके दाखिले से कबल मेरी सेक्रेटरी ने मुझे इसके बारे में बता चुकी थी, लिहाजा मैं हर किस्म की सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार बैठा था। फ़ाखरा से फ़ारिग होने के बाद मैंने लिफाफे पर एक उचटती सी निगाह डाली और कहा, लगता है ये मेरे ही दफ्तर से अरसाल किया गया है। खैर, आप तशरीफ़ रखें और बताएं आपका मसला क्या है। फ़िलहाल मेरा पहला मसला तो आप हैं। वो एक कुर्सी पर तशरीफ़ रखते हुए बोली, आप शक्ल से तो खासे माकूल आदमी नज़र आते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने इस किस्म की हरकत की होगी। मुझसे ऐसी कौन सी हरकत हो गई जिस पर आप इतना चिराग पा हैं? मैंने अनजान बनते हुए कहा। इसने मेरे सवाल का जवाब देना ज़रूरी न समझा और बुरा सा मुँह बनाते हुए बोली, मैंने वकीलों की दरोग गोई और चालाकियों की बहुत सी दास्तानें सुनी हैं, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि झूठ और मुबालगा आराई में वो इस हद तक भी जा सकते हैं। मैंने इंटरकॉम को इस्तेमाल करते हुए फ़ाखरा बेगम के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया, फिर इसकी जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, खातून, आप वकीलों की खूबियों और ख़ामियों को तो एक तरफ रखें और सबसे पहले मुझे अपनी बरहमी का सबब बताएं।
इतनी खूबसूरत औरत को गुस्से में देखना अच्छा नहीं लगता। मेरी इस बरहमी और गुस्से का सबब आप हैं, वो कदरे नरम पड़ते हुए बोली। मैंने ज़ेरे लब मुस्कराते हुए कहा, गालिबन आपका इशारा इस नोटिस की तरफ है। गालिबन नहीं, यकीनन, वो कतियत से बोली। आप कागज़ के जिन सफ़ात को नोटिस कह रही हैं वो झूठ के पलंदे के सिवा कुछ भी नहीं। झूठ और सच का फ़ैसला इतनी जल्दी और आसानी से नहीं किया जा सकता फ़ाखरा बेगम। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, परख की कसौटी पर घिसना बहुत ज़रूरी है। मैंने दानिस्ता इससे हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था। इस तरह एक तो मैं इसका गुस्सा ठंडा करना चाहता था, दूसरे इसके मसाइल को समझना भी ज़रूरी था। वो नोटिस के साथ खुद चलकर मेरे पास आई थी। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाकर अपना काम निकाल सकता था। इसे एक मजबूत जाल में जकड़ने के लिए ही मैं इसकी नाप तोल में लगा हुआ था। इसी दौरान में ऑफिस बॉय कोल्ड ड्रिंक ले आया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप ठंडा लें, फिर इत्मीनान से बात करते हैं। मैं इस वक्त तक इत्मीनान की सांस नहीं ले सकती जब तक इस नोटिस का टंटा ना निकल जाए। वो अपनी ज़िद पर डटी रही। ठीक है, मैंने नोटिस वाला लिफाफा खोलते हुए कहा, ये टंटा भी निकाल लेते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक लें। इसने मेज़ पर रखी हुई बोतल की जानिब हाथ बढ़ा दिया। 2-3 मिनट बाद इसके गुस्से का ग्राफ नीचे आ गया। जब वो नॉर्मल अंदाज में बात करने के काबिल हुई तो मैंने पूछा, आपको इस नोटिस पर क्या एतराज़ है? एतराज़, उसने भवें सकेड़ते हुए कहा, इसमें दर्ज एक एक बात झूठ है, बल्कि ये नोटिस इल्ज़ामात का पलंदा है। इस पर मुझे एतराज़ नहीं होगा तो और किसको होगा? गोया आप इस बात से इनकारी हैं कि आपने मेरे मुवक्किल के 70,000 रुपये देना है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू किया। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली, खुदा की पनाह, मुबालगा आराई की भी कोई हद होती है। सीधा साधा मक्खन सा नज़र आने वाला अब्दुल बाकी इतना फरेबी होगा, ये तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इसने तो राई का पहाड़ बना दिया। फ़ाखरा बेगम ने अद खुद मुझे रास्ता दे दिया। इस मौके पर मैं किसी गलती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैंने मजबूत लहजे में कहा, खातून, मुबालगा आराई के लिए ज़रूरी है कि पहले से कुछ मौजूद हो जिसमें मुबालगा शामिल किया जाए। और फिर आपने राई के पहाड़ बनने की मिसाल देकर ये साबित कर दिया है कि अगर मेरे मुवक्किल का दावा दुरुस्त नहीं तो ऐसा भी नहीं कि इसकी कोई बुनियाद ही ना हो। आपकी जानिब इसकी कुछ रकम वाजिबुल अदा है। इसका दावा बिल्कुल ही गलत नहीं। यही तो मैं भी कह रही हूँ। वो जल्दी से असाबत में सर हिलाते हुए बोली, इस कमबख्त ने तो एकदम मुंह फाड़ दिया है। 70,000 कोई मामूली रकम नहीं होती। मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, हकीकत क्या है आप मुझे बताएं। अभी ये केस मेरे दफ्तर से बाहर नहीं किया। आपकी बात सुनने के बाद ही मैं फ़ैसला करूँगा। मेरे हमदर्दाना अल्फाज ने असर दिखाया। वो ताम्मुल करते हुए बोली, सच्ची बात तो ये है कि ज़रूरत के वक्त मैंने अब्दुल बाकी से 5,000 रुपये कर्ज़ लिए थे। अभी हाथ ज़रा तंग है। जैसे ही मेरे पास रकम आई मैं कर्ज़ की वो रकम उसे वापस कर दूँगी। और दीगर सामान के बारे में क्या ख्याल है? मैंने नरमी से पूछा। वो हाथ नचाते हुए बोली, इस कमबख्त मारे ने झूठ बोलने में ज़मीन व आसमान एक कर दिया है। 2-4 चीज़ें इसने हमें दिलाई तो थीं, मगर इनकी मालियत इतनी नहीं हो सकती जो नोटिस में ज़ाहिर की गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिछाए हुए जाल में पेशकदमी कर रही थी। मैंने संजीदा लहजे में इस्तफसार किया, आपके ख़्याल में इस कमबख्त मारे की दिलाई हुई वो 2-4 चीज़ें कौन सी हैं? इसने बताया, एक सेकंड हैंड टीवी, एक मोनोटेप रिकॉर्डर और चंद जेवरात वगैरह, और बस। इन अशिया की मालियत क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 रुपये। अब्दुल बाकी ने मुझे बताया है कि वो गाहे बगाहे आपकी माली मदद भी करता रहा है। वो अव्वल दर्जे का झूठा है। वो साफ मुकर गई। लगभग 8,000 रुपये का सामान और कर्ज़ के 5,000 रुपये मिलाकर कुल रकम 13,000 रुपये बनती थी, जबकि अब्दुल बाकी का दावा कम व बेश 20,000 रुपये का था। फ़ाखरा बेगम अपने मुंह से 13,000 का इकरार कर ही रही थी। एक लिहाज से ये खुशाइंद बात थी। इसको भागते चोर की लंगोटी से ताबीर किया जा सकता था। मैंने अपना घेरा तंग करते हुए कहा, फ़ाखरा बेगम, अब्दुल बाकी का कहना है कि वो आपकी छोटी मोटी फरमाइशें एक ख़ास मकसद के लिए पूरी करता रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला, क्या इसने वो ख़ास मकसद नहीं बताया? बताया है, मैंने असाबत में सर हिलाते हुए कहा। वो कहता है आपने अपनी छोटी बेटी मीना से इसकी शादी करने का वादा किया था। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, आप उसे वादा तो नहीं कह सकते। अलबत्ता मैंने कहा था कि मैं इस सिलसिले में मीना की मर्ज़ी पूछने के बाद इसे कोई जवाब दूंगी।
शादी ब्याह के सिलसिले में लड़की का अंदिया लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप तो वकील हैं, मुझसे ज़्यादा इस बात से वाकिफ़ होंगे। बिल्कुल, ये एक ज़रूरी और मुस्तहसन अमल है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या आपने इस सिलसिले में मीना से बात की थी? जी हाँ, मैंने अब्दुल बाकी की पसंदीदगी को इस तक पहुंचा दिया था। फिर इसने क्या जवाब दिया? साफ इनकार कर दिया। इसकी इनकार की वजह? इसका कहना है चलो उम्र ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरे साथ चलते हुए शोहर तो नज़र आए, वो तो मेरे बाप से भी ज़्यादा बूढ़ा नज़र आता है। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर राजदाराना अंदाज में बोली, वकील साहब, दोनों की उम्रों और सेहत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो पहलुए हूर में लंगूर वाली बात है। मैंने कहा, मैंने आपकी बेटी को नहीं देखा, अलबत्ता अब्दुल बाकी की उम्र और शख्सियत मेरे सामने है। अगर मीना ने वो बाप से ज़्यादा बूढ़ा लगने वाली बात की है तो मैं इसे हक बाजानिब समझता हूँ। वकील साहब, आप मीना को देख लें तो हूर और लंगूर वाली हकीकत के भी कायल हो जाएंगे। वो सताइशी अंदाज में बोली, मेरी बेटी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। वो अब मुझसे इस तरह घुल मिल कर बात कर रही थी जैसे अपनों और काबिल भरोसा लोगों से गुफ्तगू की जाती है। ये मेरी कोशिश की कामयाबी और मकसद के ऐन मुताबिक था। मैंने अपने जाल को रफ्ता रफ्ता समेटना शुरू किया। फ़ाखरा बेगम, मुझे पता चला है मीना की एक शादी नाकामयाबी से दो चार हो चुकी है। आपने ठीक ही सुना है, वो ठंडी आह भरते हुए बोली। मेरा वो दामाद किसी काबिल नहीं था। अल्लाह का शुक्र है मीना की जान एक माह में ही छूट गई, वरना पता नहीं कितनी ख्वारी की ज़िंदगी गुजारती। मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा, अब्दुल बाकी की भी तो एक शादी फलाप हो चुकी है। इसकी बीवी फरीदा ने इससे तलाक ले ली थी। जब तक फरीदा इसकी ज़ौजियत में रही, इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद होता था। कहीं इन अख्तलाफात की वजह भी वही तो नहीं जो सबब मीना की शादी की नाकामयाबी का बताया जाता है। वो मुतज़ब्ज़ब नज़र आई तो मैंने फ़ौरन वजाहती अंदाज में कहा, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप अब्दुल बाकी को अपना दामाद बनाने के लिए राज़ी थीं। इस हवाले से आपने कुछ छानबीन तो की होगी। वो सादगी से बोली, सच्ची बात तो ये है कि मैं इस रिश्ते के लिए कतन तैयार नहीं थी। वही मेरी बच्ची के पीछे पड़ा था। मैंने भी सोचा चलो मीना से बात करके देख लेती हूँ। मुझे यकीन था कि वो इनकार कर देगी और फिर ऐसा ही हुआ भी। फ़ाखरा बेगम बुनियादी तौर पर एक तेज़ तर्रार और चालाक औरत थी। ये तो मेरा कमाल था कि मैं प्यार के पोंचे से इससे बातें उगलवा रहा था। इसके बावजूद भी वो बाज़ मकामात पर दरोग गोई से काम ले रही थी। मुझे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि ये मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। मुझे अपना मुकर्रर मकसद हासिल हो रहा था, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैंने इसे मज़ीद क्लोज होते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा, दामादों के हवाले से आप बहुत बदकिस्मत वाक़ई हुई हैं। इसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने अपनाइयत ज़ाहिर करते हुए कहा, इशफाक तो था ही निकम्मा। चलो, एक माह के अंदर अंदर मीना को इससे छुटकारा मिल गया। आपकी बड़ी बेटी बीना भी मैके में बैठी हुई है। मुझे पता चला है बीना के शोहर इनायतुल्लाह से भी आपके ताल्लुकात खासे कशीदा चल रहे हैं। और अब अब्दुल बाकी। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर इसके चेहरे का जायज़ा लिया। इसका चेहरा उलझन ज़दा तासुरात की आमाज गाह बना हुआ था। मैंने बात को जारी रखते हुए कहा, अब्दुल बाकी ने तो आपका दामाद बनने से पहले ही आपको एक ख़तरनाक किस्म का नोटिस जारी करवा दिया है, जिसकी वजह से आप इस वक्त मेरे सामने बैठी हैं। वो खट से बोली, इस मनहूस ने यह मुज़ी नोटिस आपके तवस्सुत से जारी करवाया है। क्या आप केस पकड़ते हुए गधे घोड़े में फ़र्क नहीं कर सकते? किसी की शक्ल पर गधे या घोड़े का साइन बोर्ड नहीं लगा होता। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरे पास आकर जो भी अपने बिपता सुनाता है, मैं इससे मामला तय करके इसका केस अपने हाथ में ले लेता हूँ। ये मेरा पेशा है, अपने क्लाइंट की मदद करना, और इसके लिए फ़ाइट करना ही तो मेरा काम है। क्लाइंट इस मकसद के लिए मुझे भारी रकम देता है। यहाँ भी मैंने अपने पेशे से मुताल्लिक़ कुछ मुबालगा आराई की थी। इसने ज़ेरे लब मुस्कराते हुए पूछा, अगर मैं आपकी फ़ीस अदा कर दूं तो क्या आप अब्दुल बाकी के ख़िलाफ़ मेरी वकालत पर तैयार हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कतईयत से कहा। अब्दुल बाकी इस वक्त मेरा क्लाइंट है, आप मुखालिफ पार्टी हैं। मैं आपकी वकालत नहीं कर सकता, अलबत्ता दोनों पार्टियों के दरमियान मसालहत की राह निकाल सकता हूँ। अगरचे ये राह निकालना इतना ही कठिन है जितना फ़रहाद का शीनी की फरमाइश पर दूध की नहर निकालना। वो बेख्तियार हंस दी। इसकी हंसी में नुस्वानियत से ज़्यादा मैकानियत थी।
इस मसनूई और खोखली हंसी को बरकरार रखते हुए इसने कहा, आप बातें मज़ेदार करते हैं। आपकी दिलचस्प शख्सियत ने मुझे खासा मुतासिर किया है। मैं इसके रिमार्क्स पर ऐसी नज़र से इसके सरापे का जायज़ा लेने लगा जैसे इसके मुतासरा हिस्सों का मुआयना करके होने वाले नुकसान का तखमीना लगा रहा हूँ। इसी हिसाब किताब के दौरान में मेरी समाअत फ़ाखरा बेगम की एक सनसनीखेज़ सवालिया जुमले से मुतसादिम हुई, वकील साहब, क्या आपकी शादी हो गई है? मैं सीधा होकर बैठ गया और सरसरी अंदाज में कहा, अभी तक मैं इस नेमत से महरूम हूँ। इसके चेहरे पर एक जानी पहचानी चमक उठी जिसका तज़किरा बातफ़सील बयान करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। क़ारीन चश्म तसव्वुर से इस खुशी का मफ़हूम और अग़राज़ व मक़ासद जान गए होंगे। मैंने जाल को इंतहाई हद तक समेटते हुए अचानक पूछा, फ़ाखरा बेगम, क्या आपने इस नोटिस के बारे में अब्दुल बाकी से कोई बात की थी? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब दो टोक था। घर में तो तज़किरा क्या होगा, हरगिज़ नहीं, वो क़तईयत से बोली। मैं इस किस्म के मसाइब का साया अपने घर वालों पर नहीं पड़ने देती। मैं हर वबाल से निमटने के लिए काफ़ी हूँ। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। मैंने सताइशी नज़र से उसे देखा। क्या आपके घर वालों को या अब्दुल बाकी को यह मालूम है कि आप इस वक्त मुझसे मिलने मेरे दफ्तर आई हुई हैं? जी नहीं, मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। इसने कहा, ऐसा करके आपने अक्लमंदी का सबूत दिया है। मैंने दानिस्ता उसे ऐसा तासुर दे रहा था जैसे मुझे इससे हमदर्दी पैदा हो गई है। ये बात इस काइयाँ औरत ने भी महसूस कर ली थी। मुझसे पूछने लगी, वकील साहब, एक बात तो बताएं। वकील तो आप अब्दुल बाकी के हैं। इससे भारी फीस लेकर आपने मुझे नोटिस भेजा है, मगर आपकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि आपको मेरा बड़ा ख्याल है। आपके इस नौइयत के रवैये की क्या वजह है? आपने बड़ा अहम और बरवक्त सवाल किया है। मैंने खुद को इंतहाई संजीदा ज़ाहिर करते हुए कहा, इसलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। वो हमातन गोश होकर मुंतज़र निगाह से मुझे देखने लगी। मैंने खंकार कर गला साफ़ किया और गंभीर आवाज़ में बोला, मैंने अब्दुल बाकी की ईमा और ख्वाहिश पर जो कुछ किया वो मेरे पेशे का तकादा है, क्योंकि वो मेरा क्लाइंट और मैं इसका वकील हूँ। मगर आपसे मुलाकात के बाद मेरे जहन में एक और दरवाज़ा भी खुल गया। इतना कहकर मैं सोचे समझे मंसूबे के तहत खामोश हो गया। मैं फ़ाखरा बेगम को मुकम्मल तौर पर शीशे में उतारने का तहिया किए बैठा था। वो दिलचस्प नज़र से मुझे तक रही थी। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे यूँ महसूस हो रहा है अब्दुल बाकी ने मुख्तलिफ़ मकामात पर दरोगोई से काम लिया है, और कोई ऐसी वैसी दरोगोई। वो कता कलामी करते हुए बीच में बोल उठी, इसने तो 10-12 हज़ार को 70 हज़ार तक पहुंचा दिया, और आपका दावा है कि इसने आपको कीमती सामान की ख़रीदारी की रसीद भी लाकर दी है। हाँ, इसने मज़कूरा रसीदें मेरे पास जमा कराई हैं। मैंने निहायत ही साबित कदमी से झूठ बोला। झूठे और फरेबी को इसके घर तक पहुंचाने के लिए कदम से कदम मिलाकर कुछ फासले तय करना पड़ते हैं, यानी इसके झूठ के तोड़ के लिए खुद को भी दरोगोई का सहारा लेना पड़ता है, और मैं ऐसा ही कर रहा था। वो संजीदगी से बोली, वकील साहब, क्या आप मुझे वो रसीदें दिखा सकते हैं? ज़रा मुझे भी तो मालूम हो कि रंगीन टीवी, किंग साइज़ फ्रिज, चौबी डिवाइडर शोकेस और वो जेवरात किन दुकानों से कितने कितने में ख़रीदे गए थे। मैं इस सिलसिले में माज़रत चाहूँगा। मैंने भरपूर अदाकारी का मुजाहरा करते हुए कहा, फ़िलहाल मैं वो रसीदें आपको नहीं दिखा सकता। बिलफ़र्ज़ अगर आपके दरमियान मसालहत की कोई राह ना निकल सकी तो फिर मुझे अदालत से रुजू करना होगा, और इस वक्त वो रसीदें मेरे बहुत काम आएंगी, यानी जेल साजी का अजीम शाहकार रसीदें। वो तमस्खराना अंदाज में बोली, जाली और असली साबित करना अदालत का काम है। मैं एकदम संजीदा हो गया। आप तो वो करें जो आपको इस वक्त करना चाहिए। अगर आप रसीदों की नुमाइश के चक्कर में पड़ गईं तो फिर आपके दरमियान मसालहत की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए? वह संजीदगी से बोली, लोहा पूरी तरह गर्म हो चुका था। ये चोट लगाने का मुनासिब वक्त था। मैंने फ़ाखरा बेगम की बसात पर अपने मोहरे को दौड़ा दिया। सबसे पहले तो आपको इस नोटिस का जवाब देना चाहिए, और वो भी तहरीरी, ताकि आपका मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर आ जाए। वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोली, मैं जवाब में क्या लिखूं और कैसे लिखूं? नोटिस के जवाब के लिए तो आपको कानून से आशना किसी शख्स की खिदमत हासिल करना होंगी। मैंने मजबूत लहजे में कहा, मसलन किसी वकील या नोटरी पब्लिक वगैरह से रुजू करना होगा। और लिखेंगी या लिखवाएंगी क्या, ये आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हैं। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ़ करके दोहराने वाले अंदाज में कहा,
میں نے 5,000 روپے عبدالباقی سے بطور قرض لیے ہیں اور بیٹی کی شادی کا وعدہ کر کے مختلف فرمائشوں کے ذریعے اس سے 8-9 ہزار کا سامان بھی حاصل کیا ہے، لیکن اگر میری بیٹی نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور وغیرہ۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سن رہی تھی۔ میں نے اسے کسی الجھن سے بچانے کے لیے کہا، دراصل یہ ایک رسمی کاغذی کارروائی ہوگی، ہمیں فائلوں کا پیٹ بھی تو بھرنا ہوتا ہے نا۔ آپ نے اس نوٹس کے جواب میں صرف یہ بتانا ہے کہ عبدالباقی کا 70,000 کا دعویٰ سراسر دروغ گوئی پر مبنی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے سامان اور قرض کی صورت میں اس کے صرف 12-13 ہزار روپے ہی دینا ہے۔ میں نے فاخرہ بیگم کی جانب کھوجتی ہوئی نظر سے دیکھا اور کہا، اس قسم کے مضمون کی تحریر لکھنے میں کسی غلط بیانی کے دخل بھی نہیں، اتنی رقم کے حصول کا تو آپ اقرار کر ہی رہی ہیں نا۔ وہ عصبت میں سر ہلاتے ہوئے بولی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تحریری اقرار کر کے پھنس جاؤں گی، پھر یہ رقم مجھے عبدالباقی کو ادا کرنا ہوگی، میں اس گدھے کو تو اپنے دفتر بلا کر خوب سناؤں گا۔ میں نے فاخرہ بیگم کی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، اس نے مجھ سے یعنی اپنے وکیل سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ آپ عبدالباقی کی فکر نہ کریں، آپ کا تحریری جواب میرے پاس آ جائے تو میں اس کی بھی خبر لے لوں گا، اور جہاں تک رقم کی واپسی کا تعلق ہے تو اس کے لیے میں کوئی آسان صورت وضع کر دوں گا۔ پہلے تو یہ فیصلہ ہو جائے کہ آپ کی جانب عبدالباقی کی کتنی رقم واجب الادا ہے۔ یہ فیصلہ کس طرح ہوگا؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کا دعویٰ اور میرا موقف آپس میں لگا نہیں کھاتے۔ میں نے کہا، فاخرہ بیگم، ایک حوالے سے عبدالباقی کو آپ پر سبقت حاصل ہے، اور وہ اس طرح کہ آپ کا موقف ابھی تک زبانی کلامی ہے، جبکہ اس کا دعویٰ تحریری صورت اختیار کر چکا ہے۔ میں نے ذرا رک کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور مزید کہا، جہاں تک دعوے اور موقف کے آپس میں لگا کھانے کا تعلق ہے تو یہ معاملہ مل بیٹھ کر طے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی جانب سے اس نوٹس کا تحریری جواب آپ کے موقف کی وضاحت کے ساتھ مجھے مل جائے تو میں عبدالباقی کو یہاں بلا لوں گا، آپ بھی اس وقت آ جانا، ساری بات روبرو ہو جائے گی۔ عبدالباقی نے اگر آپ کے موقف کو درست تسلیم کر لیا تو میں اسے اس بات کے لیے آمادہ کر لوں گا کہ وہ آپ کی بساط اور سہولت کو دیکھتے ہوئے آسان اقساط میں رقم کی واپسی کا لاہ عمل طے کر لے۔ میری یہ تجویز اس کے دل کو لگی، اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ فاخرہ بیگم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا تھا کہ اس نے عبدالباقی کو اپنی بیٹی مینا کی شادی کا خواب دکھا کر دونوں ہاتھوں سے چھیلا تھا، جس سے عبدالباقی حق بجانب نظر آتا تھا۔ البتہ جس مصیبت کے ڈر سے فاخرہ بیگم حقیقت قبولنے کو تیار ہوئی تھی، اس میں حد درجہ جھوٹ کو شامل کیا گیا تھا، یعنی دعویٰ برائے 70,000 روپے۔ یہ چال چلنا میری مجبوری تھی، ورنہ وہ آسانی سے قابو میں آنے والی شے نہیں تھی۔ بعض اوقات نظریہ ضرورت اور تقاضۂ حالات کے تحت موت دکھا کر بخار پر راضی کرنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ اب ثابت ہو رہا تھا۔ فاخرہ بیگم نے کہا، میں تو کسی وکیل یا نوٹری پبلک کو جانتی نہیں، کیا اس سلسلے میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں اپنے دفتر میں مسائل زدہ لوگوں کی مدد کے لیے ہی بیٹھا ہوں، میں نے خوش دلی سے کہا، اسی سے میرا رزق روزگار چلتا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، لیکن اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس مدد کے حصول کے لیے میں آپ کو کوئی فیس وغیرہ نہیں دوں گی۔ میں نے دل میں سوچا، عبدالباقی سے میں نے کون سے ہزاروں وصول کر لیے ہیں جو تم سے فیس لوں گا؟ میرے لیے یہی کافی تھا کہ اس مسئلے کا اونٹ انتہائی مناسب کروٹ بیٹھنے جا رہا تھا۔ فاخرہ بیگم کی جانب سے رقم کے سلسلے میں تحریری اقرار نامہ میرے پاس آ جاتا تو پھر میں اس کی تیزی و تراری کو بھی بھانپ لیتا۔ اس رقم کی وصولی کے لیے کوئی طریقے وضع کرنا میرے لیے آسان ہو جاتا۔ ٹھیک ہے خاتون، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی خاطر میں یہ کام بلا معاوضہ کر دوں گا۔ اور بولیں؟ وہ بولی، بس تو پھر اس نیک کام میں تاخیر نہ کریں، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ میں نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی، عدالت کا وقت ختم ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا، جس کا مطلب تھا نوٹری پبلک اور دیگر عدالتی متعلقین تک رسائی ممکن تھی۔ ابھی تک انہوں نے اپنی دکان نہیں بڑھائی ہوگی۔ جس روز عدالت میں میرے کسی کیس کی تاریخ نہیں ہوتی تھی، اس دن میں صبح ہی سے اپنے دفتر میں جم کر بیٹھ جاتا تھا، جو سیشن کورٹ کے نزدیک ہی ایک شاندار عمارت میں واقع تھا، اور آج ایک ایسا ہی دن تھا۔ میں نے اپنے اسٹینوگرافر سے اس نوٹس کا جواب ٹائپ کروایا، پھر نفس مضمون پڑھ کر فاخرہ بیگم کو سنا دیا، اور آخر میں اس سے پوچھا، اس جواب میں درج کسی بات پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟
मैंने काबिल एतराज़ और जहन को उलझाने वाली कोई बात इसमें शामिल नहीं की थी, लिहाजा फ़ाखरा बेगम ने मेरे हस्ब मंशा जवाब दिया, मेरे ख्याल में ये मुनासिब है। मैं फ़ाखरा बेगम को अपने साथ एक नोटरी पब्लिक के पास ले गया और इसकी मौजूदगी में इस दस्तावेज़ पर फ़ाखरा बेगम से दस्तखत करवा लिए। मज़ीद पुख्तगी के लिए कागज़ात पर नोटरी पब्लिक का ठप्पा भी सब्त कर दिया गया। थोड़ी देर बाद हम दोबारा दफ्तर में बैठे थे। फ़ाखरा बेगम ने मुझसे पूछा, अब मैं कब आपके पास आऊँ? मैंने कहा, मैं आज या कल अब्दुल बाकी से रब्ता करूँगा, इसके बाद आपको बताऊँगा। फिर कुछ सोचते हुए मैंने इजाफ़ा किया, आप ऐसा करें, परसों इसी वक्त यहाँ आ जाएं। मैं अब्दुल बाकी को भी बुलाऊँगा। परसों का वक्त मैंने इसलिए दिया था कि इत्तेफाक से इस रोज़ भी सुबह ही से मुझे अपने दफ्तर में रहना था। अलबत्ता कल यानी अगले रोज़ अदालत में मेरी मसरूफियात का कोई अंदाज़ा नहीं था। इस दिन दो निहायत ही अहम मुकदमात की तारीखें थीं। मेरी बात सुनकर फ़ाखरा बेगम ने कहा, वकील साहब, परसों क्यों, कल ही क्यों नहीं? मैं कल किसी वक्त अब्दुल बाकी को लेकर आपके पास पहुंच जाती हूं। वो कौन सा कोसों दूर है मुझसे, और अगर आप कहें तो आज शाम ही में आ जाते हैं। मैंने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले कहा, आज शाम में तो मेरी कुछ निजी मसरूफियात हैं, इसलिए मैं दफ्तर में नहीं मिलूँगा। कल का दिन अदालत में मुझे सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं मिलेगी। और जहाँ तक अब्दुल बाकी को साथ लाने का सवाल है, तो मैं आपको हरगिज़ ऐसा मशवरा नहीं दूँगा, बल्कि मैं आपको ताकीद करता हूँ कि आप इस सिलसिले में कोई बात उससे ना करें। मैं चाहता हूँ कि परसों पहले मैं उससे बात करूँ, फिर आपको बुलाऊँ और दोनों की मौजूदगी में इस मसले का कोई मुनासिब हल तलाश कर लिया जाए। आप वकील हैं, वो कायल होते हुए बोली, इन बारीकियों को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं परसों इसी वक्त आपके पास हाजिर हो जाऊंगी। इसके उठने से पहले मैंने पूछ लिया, वैसे तो मुझे ये जानने का कोई हक नहीं पहुंचता, लेकिन मैंने जो कुछ सुना है इसके पेश नज़र अपने तजस्सुस से मजबूर होकर पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई आपकी बेटी मीना किसी के साथ फ़रार हो गई है? यकीनन ये बात आपको अब्दुल बाकी ने बताई होगी। मैंने इकरार करने में कोई कबाहत ना जानी। वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, वकील साहब, सच्ची बात तो ये है कि मीना पिछले 20 दिन से लापता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ चली गई। आ जाकर जहन में यही ख्याल आता है कि किसी के साथ भाग गई है। वो ज़रा देर को खामोश हुई, फिर राज़दाराना अंदाज में बोली, वैसे मैंने अभी इसके ग़याब को पोशीदा रखा हुआ है। लोगों को मैंने यही बताया है कि मीना अपने मामू के पास हैदराबाद गई है, लेकिन अब्दुल बाकी को तो आपने हकीकत से आगाह कर दिया है। मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा, क्या आप इस बंदाए खुदा को बाकी लोगों में शुमार नहीं करती? वह अजीब से अंदाज में बोली, ये शख्स इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया में नहीं रहता। इसे कुछ बताने या ना बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं मैंने किस पिंक में इसे मीना के फ़रार के बारे में बता दिया था, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि वो किसी से ज़िक्र नहीं करेगा। मैंने इस मौजू पर इससे ज़्यादा बहस नहीं की और कहा, क्या आपने मीना को तलाश करने की कोई कोशिश नहीं की? 20 दिन तो अच्छा खासा अरसा होता है। मैंने अपने जहन में हिसाब लगा लिया था कि जब अब्दुल बाकी ने मुझे मीना के घर से भाग जाने के बारे में बताया था, इस बात को 15-16 दिन गुजर गए। मुमकिन है फ़ाखरा बेगम ने इसे 2-4 दिन ताख़ीर से ये इतला दी हो। इस हिसाब से मीना के ग़याब का अरसा 20 दिन पर ही मुहित नज़र आता था। फ़ाखरा बेगम ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, वकील साहब, हम इसे कहाँ तलाश करें? सच्ची बात तो ये है कि हमारे कोई रिश्तेदार नहीं हैं। लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैंने हैदराबाद वाले मामू की कहानी घड़ी है, और फिर इधर उधर तलाश करने में बदनामी का डर है। हर कोई पूछेगा मीना कहाँ भाग गई, किसके साथ भाग गई। फ़ाखरा बेगम जैसी औरत के मुंह से बदनामी का लफ्ज़ सुनकर मुझे अजीब सा लगा। ताहम वो एक माँ भी थी जिसकी बेटी गुज़िश्ता 20 रोज़ से लापता थी। लिहाजा मैंने इसके दिली जज्बात का एहतराम करते हुए पूछा, आपने मीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई होगी? उसने मेरी तवक्को के मुताबिक जवाब दिया। मैंने कहा, मुझे आपके ज़ाती मामलात में दखील होने का कोई हक़ नहीं। एक वकील होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको पहली फ़ुर्सत में मुताल्लिक़ा थाने में मीना की गुमशुदगी को रजिस्टर करवाना चाहिए। मुमकिन है वो किसी के साथ ना गई हो, उसे अगवा भी किया जा सकता है
اور اغوا سے آگے بھی سوچا جا سکتا ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں، میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ اغوا، قتل اور آبرو ریزی کی وارداتیں عام سننے اور پڑھنے میں آتی ہیں۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، 2-4 دن اور انتظار کرتی ہوں، یہ عبدالباقی کے جھمیلے سے نپٹ لوں، پھر تھانے میں رپورٹ کے بارے میں سوچوں گی۔ کچھ دیر بعد وہ میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ آئندہ روز میں ایک عدالت سے نکل کر دوسری عدالت کی طرف جا رہا تھا کہ سامنے سے عبدالباقی کو آتا دیکھ کر چونک اٹھا۔ میرے چونکنے کی وجہ اس کے چہرے سے پھوٹنے والی خوشی تھی۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ ہو سکتا ہے فاخرہ بیگم نے اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہو اور وہ اس بات پر شاداں ہو کہ 20 نہ سہی 13,000 روپے تو وصول ہونے ہی والے ہیں۔ میں نے فاخرہ بیگم کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی بات عبدالباقی سے نہ کرے۔ میں اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر رک گیا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے میرے نزدیک آیا اور اضطراری لہجے میں بولا، بیگ صاحب، میں ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس فرصت ہو تو ذرا جا کر کنٹین میں بیٹھتے ہیں۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، کیا تم فاخرہ بیگم سے مل کر آ رہے ہو؟ جناب، میں اس وقت سیدھا اپنی فیکٹری سے آ رہا ہوں، پہلے آپ کے دفتر گیا تھا، آپ کے سٹاف نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اس وقت عدالت میں ہوں گے۔ میں نے یہاں آ کر بڑی مشکل سے آپ کو تلاش کیا ہے۔ کیا کل دن میں کسی وقت یا فیکٹری جانے سے پہلے آج صبح فاخرہ بیگم سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے مزید تصدیق کی خاطر پوچھا۔ نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ میں سمجھ گیا وہ جو خبر لے کر اس وقت میرے پاس پہنچا تھا اس کا تعلق فاخرہ بیگم سے نہیں تھا۔ اب میرے دل میں بھی تجسس جاگ اٹھا۔ عبدالباقی کی خوشی دیدنی تھی، اس کا مطلب یہی تھا خبر خاصی پرمسرت ہوگی۔ میں نے اسے برآمدے ہی میں کھڑا رہنے کو کہا اور خود متعلقہ عدالت میں داخل ہو گیا۔ مذکورہ عدالت میں ابھی جج کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پیشکار سے معلوم کیا کہ ہمارے کیس کی سماعت میں کتنا وقت باقی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ عدالتی کارروائی میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس سے پہلے سماعت شروع نہیں ہو سکے گی۔ جج صاحب کم و بیش آدھے گھنٹے بعد تشریف لائیں گے۔ میرے لیے یہ وقت کافی تھا۔ میں عبدالباقی کے ساتھ کینٹین میں جا بیٹھا۔ میں چائے بسکٹ کا آرڈر دے چکا تو عبدالباقی کی بے قراری کے پیش نظر اس سے سوال کیا، میاں، ایسی کیا خبر ہے کہ تمہیں اس وقت فیکٹری میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر یہاں آنا پڑا؟ وہ پرجوش انداز میں گویا ہوا، بیگ صاحب، مینا کا سراغ مل گیا ہے۔ اس کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، وہ کہاں ہے؟ عنایت اللہ کے پاس، اس نے بتایا۔ عنایت اللہ غالباً مینا کا بہنوئی ہے؟ جی ہاں، اور بینا کا شوہر ہے۔ مگر میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، عنایت اللہ سے تو ان لوگوں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ مینا وہاں کیسے پہنچ گئی؟ وہ خود وہاں گئی تھی، عبدالباقی نے کہا۔ کسی نے نہ تو اسے اغوا کیا تھا اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ بھاگی تھی۔ عنایت اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی ماں کے دباؤ اور رویے سے دل برداشتہ ہو کر خاموشی سے اس کے پاس چلی گئی تھی۔ اور تمہیں یہ کہانی عنایت اللہ نے سنائی ہے؟ میں نے عبدالباقی کو شکزدہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کہانی مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ عنایت اللہ سے فاخرہ بیگم کا پھڈا چل رہا تھا، نتیجے میں اس نے اپنی بڑی بیٹی بینا کو روک رکھا تھا۔ اس قسم کی صورتحال میں مینا کا اپنے بہنوئی کے پاس پہنچ جانا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، اور سب سے زیادہ جواب طلب معاملہ یہ تھا کہ اس کیس کو 20-21 دن گزر چکے تھے، مگر عنایت اللہ نے پریشان والدین کو مینا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، حالانکہ اصولی طور پر مینا کے وہاں پہنچتے ہی فاخرہ بیگم کو مطلع کر دینا چاہیے تھا۔ عنایت اللہ کا یہ عمل مجھے شک میں ڈال رہا تھا اور اس کی کسی قسم کی بدنیتی کو ظاہر کر رہا تھا۔ پھر مینا بھی گزشتہ 20 روز سے چپ چاپ اپنے اس بہنوئی کے ساتھ رہ رہی تھی، جس سے ان کی ناراضگیوں کا سلسلہ بہت طویل تھا۔ یہ سچویشن ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کالا نظر آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں جس نوعیت کے خدشات ابھر رہے تھے، قارئین ان تک بآسانی پہنچ گئے ہوں گے۔ مجھے اس کیس میں ملی بھگت کی بو نظر آ رہی تھی۔ بہرحال تفصیل جاننے کے لیے میں نے سوالیہ نظروں سے عبدالباقی کو دیکھا۔ وہ بولا، بیگ صاحب، آج عنایت اللہ میرے پاس فیکٹری آیا تھا۔ یہ سارا قصہ اس نے مجھے سنایا ہے، اور سب سے زیادہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ مینا مجھ سے شادی پر تیار ہو گئی ہے۔
یہ ایک اور انکشاف تھا۔ میں نے کہا، یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ عنایت اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ مینا مجھے ٹھکرانے کے بعد بہت پچھتا رہی ہے۔ وہ پرمسرت لہجے میں بولا۔ اس نے عنایت اللہ کو بتایا ہے کہ وہ کسی طرح بھی مجھ سے فوراً شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرا ذہن اس انقلاب کے اسباب پر غور و فکر کر رہا تھا۔ اسی رو میں نے عبدالباقی سے پوچھ لیا، وہ تو تمہیں مسترد کر چکی تھی، اب اچانک اس میں تبدیلی کس طرح پیدا ہو گئی؟ کیا تم نے اس سلسلے میں عنایت اللہ سے سوال کیا تھا؟ میں نے اس سے تو کچھ نہیں پوچھا، وہ اہم کانہ انداز میں آنکھوں کو حرکت دیتے ہوئے بولا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مینا مجھے مسترد کر کے اپنے فیصلے پر پشیمان ہوگی۔ مجھ سے زیادہ موزوں شخص اسے کہیں نہیں مل سکتا۔ میں اکیلا ہوں، میرے پاس اپنا مکان ہے، اچھا کھاتا ہوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ میں نے دل ہی دل میں عبدالباقی کے اس ذاتی خیال کو سلواتیں سنائی اور اس کی موزونیت کو برا بھلا کہا۔ 54-55 سالہ صحت سے عاری اور مجموعہ بیماری ایک چغدائے اعظم حماقتم فاسفیٹ شخص 22 سالہ حسین و جمیل کنواری لڑکی کے لیے خود کو موزوں قرار دے رہا تھا۔ یہ اس صدی کا سب سے زیادہ ماسٹر پیس لطیفہ تھا۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آیا، مگر میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عبدالباقی، پھر تم نے عنایت اللہ کو کیا جواب دیا؟ میں نے اسے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ وہ بولا، وہ کل پھر مجھ سے ملنے آئے گا، میں نے سوچا آپ سے مشورہ کر لوں۔ تمہارا ذہن کیا کہتا ہے؟ میں نے اسے چیک کرنے کی خاطر پوچھا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، میں ہر صورت میں اور ہر قیمت پر مینا سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ اس کے جواب نے مجھے باور کروا دیا کہ اسے کچھ سمجھانے کا فائدہ نہیں۔ میں ہزار کوشش کر کے بھی اس کی بیوقوفی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس شخص کی سمجھ بوجھ کا آپ خود اندازہ لگا لیں، جو اس صورتحال میں یہ بھی نہ سوچ رہا ہو کہ مینا 20 روز سے بغیر اطلاع ایک ایسے شخص کے پاس قیام پذیر ہے جس سے ان کا خاندانی جھگڑا چل رہا ہے، اور اب وہی شخص اسے بتا رہا ہے کہ مینا فی الفور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہی مینا ہے جو اسے اپنے باپ کے برابر قرار دے کر ریجیکٹ کر چکی ہے۔ عنایت اللہ کی ذات اس حوالے سے مجرمانہ ہو جاتی ہے کہ اس نے مینا کے بارے میں اس کے والدین کو کلی طور پر بے خبر رکھا۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ وہ بالکل تنہا رہتا تھا۔ عبدالباقی چونکہ میرا کلائنٹ تھا، اس لیے اتمام حجت کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ ویسے مینا کے اپنے بہنوئی کے پاس پر اسرار 20 روزہ قیام سے ذہن جس سنگین سوچ کو جنم دیتا تھا، اس پر عبدالباقی سے بات کرنا فضول تھا۔ وہ سمجھ سے پیدل اور عقل کا اندھا انسان مینا کے حصول کے لیے اندھے کنویں میں کودنے پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اس سے کہا، عبدالباقی، تمہیں معلوم ہے عنایت اللہ کہاں رہتا ہے؟ نہیں، میں اس کی رہائش گاہ سے واقف نہیں، اس نے جواب دیا۔ فاخرہ بیگم یقیناً جانتی ہوگی، میں نے خیال افروز انداز میں کہا۔ آخر کو وہ اس کا داماد ہے، عبدالباقی نے گھبراہٹ آمیز انداز میں کہا۔ آپ عنایت اللہ کی رہائش گاہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ فاخرہ بیگم کو مینا کی وہاں موجودگی سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہو تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ غضب نہ کریں جناب، اس کی گھبراہٹ دو چند ہو گئی۔ عنایت اللہ نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ مینا کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں، ورنہ وہ اپنی پیشکش واپس لے لے گا۔ وہ پیشکش مینا سے شادی والی؟ میں نے عبدالباقی کی سوچ پر افسوس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا۔ میں نے قدر سخت لہجے میں کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا ہے کہ مینا از خود طور پر تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اب تم اس شادی کو عنایت اللہ کی پیشکش بتا رہے ہو۔ وہ جی ایک ہی بات ہے، وہ گڑبڑاتے ہوئے انداز میں بولا۔ مینا مجھ سے فوراً شادی کرنا چاہتی ہے، اور وہ عنایت اللہ کے پاس ہے جس نے 20 روز تک اس کی حفاظت کی ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھا ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ میرے پاس عبدالباقی سے مغزماری کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے قدر سخت اور دو ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، میاں عبدالباقی، تم عنایت اللہ کو چاہے جتنا بھی انسان دوست اور اپنا ہمدرد سمجھو، لیکن کان کھول کر سن لو، میرے نزدیک وہ ایک ڈیفالٹر اور مجرم ہے۔ وہ ایک نامحرم کے ساتھ گزشتہ 20 روز سے زندگی گزار رہا ہے اور اس کے گھر والوں کو اطلاع تک نہیں دی۔ 20 دن بعد اچانک اس نامحرم کے دل میں تم سے شادی کا خیال پیدا ہوتا ہے،
اور وہ بھی فوری طور پر۔ یہ مجرم شخص اس سے تمہاری شادی کرانا چاہتا ہے، اور وہ بھی نہایت ہی خفیہ اور رازداری سے۔ میں تمہیں اس قسم کی حماقت کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ اس کا چہرہ اتر گیا، نحیف سی آواز میں منمنایا، تو پھر میں کیا کروں؟ عنایت اللہ جب کل تمہارے پاس آئے تو اسے صاف صاف کہہ دو، وہ شرافت کے ساتھ مینا کو اس کے والدین کے پاس پہنچا دے۔ اس کے گھر والے تو پہلے ہی تم سے اس کی شادی کے لیے راضی تھے۔ مینا کے انکار ہی نے معاملہ بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ اقراری ہے تو تمہاری شادی میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ جاتی۔ عنایت اللہ مینا کو فاخرہ بیگم کے پاس پہنچا دے، شادی کا مسئلہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ شاید اسے میرا مشورہ پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے محسوس کیا مینا سے شادی کے تصور نے اسے جتنا بانس پر چڑھا رکھا تھا وہ بلندی پلک جھپکنے میں ختم ہو گئی تھی۔ میری بات ختم ہوئی تو اس نے استفسار کیا، اگر عنایت اللہ میری تجویز ماننے کے لیے تیار نہ ہوا تو تم بھی اس کی پیشکش ٹھکرا دینا، پھر مینا کا کیا ہوگا؟ یہ سوچنا اس کے والدین کا کام ہے۔ میں نے سپاٹ آواز میں کہا، تم مینا کے ٹھیکیدار نہیں ہو۔ مجھے یقین ہے عنایت اللہ تمہیں کسی وبال میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس نے مینا کو 20 دن تک اس کے وارثوں کی اجازت اور کسی قسم کی اطلاع کے بغیر اپنے پاس رکھا ہے، اور ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ عنایت اللہ کا یہ فعل نہایت ہی مجرمانہ اور قابل تعزیر ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اگر وہ دونوں پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ اس قسم کی حرکت کے لیے قانون میں سخت سزا ہے۔ آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، تم میری باتوں کی خطرناکی کو پوری طرح محسوس نہیں کر پائے ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ عنایت اللہ سے وہی کہو جو میں نے مشورہ دیا ہے۔ پولیس کو بیچ میں ڈالنے اور بدنامی پرور پھڈا کھڑا کیے بغیر اگر مینا خاموشی سے اپنے گھر آ جاتی ہے تو پھر باقی کے معاملات میں خود سنبھال لوں گا۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اسے خوشخبری سنا دی، تمہارے پیسوں کی واپسی کا بندوبست میں نے کر دیا ہے۔ 20 تو نہیں، البتہ 12-13 ہزار روپے میں تمہیں فاخرہ بیگم سے دلوا دوں گا۔ کیا؟ وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ کیا فاخرہ بیگم اتنی رقم کی واپسی کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ ہاں، میں نے اسے تیار کر لیا ہے۔ کیا آپ اس سے مل چکے ہیں؟ میں نے اصابت میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا، کب، کہاں؟ یہ سب جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ میں نے دانستہ اسے تفصیلات سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ احمق انسان کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر کے معاملات کو بگاڑ سکتا تھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں تم ان باتوں کا تذکرہ فاخرہ بیگم سے نہیں کرو گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زبان بند رکھوں گا۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فاخرہ بیگم رقم کی واپسی چاہے 20 ہزار سے کچھ کم ہی صحیح کے لیے تیار ہو گئی۔ تم اس سلسلے میں اپنی مشکل ذہن کو مزید مت تھکاؤ۔ میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، کسی بھی سانپ کو کیلنے کے لیے بین بجانا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے بھی ایک خاص منتر پڑھ کر فاخرہ بیگم کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عبدالباقی نے میری تقلید کی۔ میں نے کہا، تم کل عنایت اللہ سے بات کرنے کے بعد سیدھے میرے دفتر آؤ گے۔ میں نے فاخرہ بیگم کو بھی بلوایا ہے، کچھ ضروری باتیں کریں گے۔ اس نے اصابت میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ مینا والی بات فاخرہ بیگم کو بتا دیں گے؟ فی الحال تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں نے کہا، کل کی میٹنگ کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ میں اس عدالت کی جانب بڑھ گیا جہاں میرے کیس کی آواز پڑنے ہی والی تھی۔ اس کے بعد حالات بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ اگلے روز عبدالباقی فاخرہ بیگم سے پہلے میرے دفتر پہنچ گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میری ہدایت اور تاکید کے مطابق اس نے عنایت اللہ کو جواب دے دیا ہے۔ پھر اس کا کیا رد عمل ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر مجھ سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں شادی کے لیے تیار رہوں۔ وہ کسی طرح سمجھا بجھا کر مینا کو اس کے گھر بھیجنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے تو بڑی شرافت کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے شک آمیز انداز میں کہا۔ عبدالباقی دعائیہ لہجے میں بولا، اللہ کرے مینا اس کی بات مان جائے۔ لڑکی کی رخصتی اس کے والدین کے گھر ہی سے اچھی لگتی ہے۔ اس کے آخری جملے میں موجود لفظ رخصتی نے میرے ذہن پر ہتھوڑی کا کام کیا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں نے اسے بتایا
کہ میں نے کس طرح فاخرہ بیگم کو تحریری طور پر 13,000 روپے کی ادائیگی کے لیے پابند کر دیا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، بیگ صاحب، میں آپ کو پہلے بھی مانتا تھا، اب جان بھی گیا ہوں، آپ بہت ہنرمند وکیل ہیں۔ آپ نے میرا یہ تقریباً ناممکن کام چٹکی بجاتے میں کر دیا ہے۔ ویسے اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر مسرور نظر سے مجھے دیکھا اور بے پرواہی سے بولا، اگر مینا اپنے گھر آ جاتی ہے اور اس سے میری شادی ہو جاتی ہے تو میں ان 13,000 کو پہلی فرصت میں بھول جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد فاخرہ بیگم بھی آ گئی۔ ہمارے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ اس میٹنگ میں فاخرہ بیگم کو مینا اور اس کے وقوعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ میں نے آدھے گھنٹے کی بحث و تمہیز کے بعد اس معاملے کو فائنل کر دیا۔ عبدالباقی میرے ہدایت کے مطابق اپنے 70,000 روپے والے موقف پر ڈٹا ہوا تھا اور فاخرہ بیگم 13,000 روپے سے زیادہ قبولنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کامیاب اداکاری کا مظاہرہ کر کے ان میں مصالحت کروا دی اور آخری کام کے طور پر فاخرہ بیگم سے کہا، ٹھیک ہے، تم 13,000 ہی دینا، مگر یہ تو بتا دو تم دو گی کیسے؟ میں ابھی 2-3 ماہ تک تو نہیں دے سکتی، وہ معذوری ظاہر کرتے ہوئے بولی، ابھی میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میں البتہ 3 ماہ بعد میں آسان اقساط میں دے دوں گی۔ اچانک عبدالباقی نے کہا، فاخرہ بیگم، اگر تم مینا کو میرے عقد میں دے دو تو میں یہ رقم تمہیں معاف کر دوں گا۔ فاخرہ بیگم نے کہا، میں مینا سے تمہاری شادی کس طرح کر دوں؟ وہ میری دسترس میں ہے اور نہ ہی دستیاب۔ فاخرہ بیگم، میں نے کہا، رقم کی واپسی کے لیے آپ نے 3 ماہ کی مہلت مانگی ہے، اگر اس دوران میں مینا تمہارے پاس آ گئی تو کیا تم عبدالباقی کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں تو پہلے بھی تیار تھی، انکار اسی نے کیا تھا۔ وہ واپس آ جائے اور اقرار کر لے تو کیا صورت ہوگی؟ پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ پر اعتماد انداز میں بولی۔ میں نے کہا، بس تو پھر یہ طے ہوا۔ 3 ماہ کے اندر اگر عبدالباقی اور مینا کی شادی کی کوئی سبیل نہیں نکلی تو تم مبلغ 13,000 روپے عبدالباقی کو آسان قسطوں میں ادا کرو گی۔ اقساط کی تعداد اور مدت ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ ان دونوں نے میرے فیصلے پر صاد کیا اور راضی خوشی رخصت ہو گئے۔ اس رات ایک مرتبہ پھر عبدالباقی میرے دفتر میں موجود تھا۔ اس نے اپنی باچھوں کو مشرق سے مغرب تک دراز کرتے ہوئے بتایا، بیگ صاحب، یہ عنایت اللہ تو بہت ہی شریف بندہ ہے۔ آج سپہر کو مینا اپنے گھر آ گئی ہے۔ اس شریف بندے نے جس شرافت کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے اس کا کردار کچھ زیادہ ہی مشکوک ہو گیا تھا۔ میں زمانے کی نیرگی اور انسانوں کی دورنگی پر غور کر رہا تھا کہ عبدالباقی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، بیگ صاحب، یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ فاخرہ بیگم نے لوگوں کو بتا رکھا تھا مینا اپنے ماموں کے پاس حیدرآباد گئی ہوئی تھی۔ شام کے وقت فاخرہ بیگم میرے پاس آئی اور اس نے مجھے مبارکباد پیش کرتے ہوئے بتایا کہ مینا نے مجھ سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ویسے مینا کی آمادگی والی بات عنایت اللہ مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں نے اس مفقود العقل شخص کا دل ہی دل میں سوگ منایا اور زبان سے پوچھا، اب فاخرہ بیگم کا کیا ارادہ ہے؟ وہ چاہتی ہے ہفتہ 10 دن میں یہ شادی ہو جائے۔ عبدالباقی نے میرے اندیشوں اور خدشات پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، لگتا ہے میری تو لاٹری کھل گئی۔ خوشی اور جوش جذبات سے ان کے چہرے کی حماقت مآبی میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ میں نے اسی کے الفاظ کو استعمال میں لاتے ہوئے کہا، ہاں میاں، اسے لاٹری کھلنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ مجھ سے اپنی شادی میں شرکت کا وعدہ لے کر رخصت ہو گیا تو میں اس بندہ خدا کی بدھی اور اسے پیش آنے والے زہریلے واقعات پر غور کرنے لگا۔ پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ ہزار حماقت کے باوجود بھی وہ جاتے جاتے کام کی ایک بات کہہ گیا تھا۔ مینا کے لیے اس نے لاٹری کا لفظ خوب استعمال کیا تھا۔ وہ ایک ایسی قیمتی اور حسین و جمیل لاٹری تھی جس کا ٹکٹ عبدالباقی کو 20,000 روپے میں پڑا تھا۔ وہ سنگین حقائق کو فراموش کر کے اس تصور سے اپنے تن اور من کو بہلا رہا تھا کہ خوش قسمتی سے وہ لاٹری اس کے نام کھلی تھی۔ میں اس کی خوشی میں خوش تھا۔ زندگی کی حقیقتیں بہت تلخ اور اذیت ناک ہوتی ہیں۔ ناگفتی کو گفتی بنانے کے چکر میں ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خون نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے ساتھ ہی یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ عبدالباقی کو اپنی منزل مل گئی۔
کہانی کے اختتام پر آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ایز اے نیو یوٹیوبر ہماری سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔